مستنكرو أمك كرتا عسمنا سلاستا حق السعيرة وروحو كل بدعنا تأسرع أمشتا وشاي كسرع تقطالي تحضر لكاني تأسرع نايزيعو أنا هابلنا قوار رخبنا بمخنيات بعل عوت عسرة قنبت مبل 35 عمت أبزي أب دمت عيانة تقرأ الدرج ترخبنا لنا تعويتنا بمخبر أبزي سلست رخبكم كبرت هابلنا أزينا بتعملنا مسكن يغني لنا بن ملكين مجزات زبل حزب تقرأي بعصر تحد لكاتيش حنت شعات ميتن سبحان شعات عمت مرت برتا وقالسي أب برخا دبيت كفلم ترايو أتبو حدات قرات دك حزبز تولع شجحرنت زخونه قالسي كنوع علامه حيزو بمبغاسو بزحات نابت دنب قالسون كصمبرون حزب ماغرو غيرو خغسغسن غزي وسدلون اتحزباو قالسي ملامل جغانو دق حزب سيلو ملامل واغاون نحتته ملاملون كم طواف نامخخو فانا برهانون حزب خبره ازي عالم بقلع زرعيت حقيو እዚ ህዝባው ቃልሲ ጽንዓት ተሓንጊጡ ነቲ ዘይንካ ዝመስል ዝነበረን በጽዋር ዝተደረዐን ስርዓት ደርግ በኃይሊ درعيمو مالتيو بتصوي علاماون بديو نخالوت وصعت حزبتاتون ابغونو سلفو اسرا غنبت حنت 1983 عام تمرت نملكاو سرعات غبات مريت اوتيو بعوت مسس كبل علم بعلما زسدمم عاوت كتري قدن كوينو نابز كبر زخن بصحغن جغانو تخفيلوم يممو كبري كل غزه نتوم جغانو سمعاتاتنا يكون لنا ناب سرع مدلاو نخناتو ككاب زلنا يحافلنا جغانو سمعاتاتنا كنذكرنا نطبق سواتنا نمذكر حلنا نأكب سماعتات نذكر عرفتي كبرت يابلنا أنيلنا بغنجي وي بمعرب زبل أمر كغبطن زي فقد حزب تግራይ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብዛ ሃገር ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ብናጽነት ዝእንግድ ስርዓት ክትከል ሕገ መንግስታዊት ሃገር ክትቀውም ስልጣን በመረጽ አንበር ብሻምብቆ ብረት ከብቅዕ ሃገር ብስትራቴጂን ፖሊስን ክትምራሕ በሐፈሻ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ማዕርነት ኩሉ ብፍትሕ ዝነብረላ ሃገር ክትህሉ ህዝብ ትግራይ ረዚን ዋጋ ዘይጣዕስ መስዋዕት ከፊሉ እዩ ስለዝኾነ ድማ እዚ ዓለም በዓለም አሪአቶ بقطبة زدلدلت هاجر كتهنت دما ترأيا عالم بعلاون مسكرنت ذهبت له حكيو إذا زيتو حتى له حيلة مكحتجن حمد ونجيفو بقداموين حيلتاتون تسنيو داقم هيوت كزر ترأيو بقول عدما نتي حقا من قست خط حاسب لونيلوس تتابع حزب تجراي قبل عليو أنصارو زخونه مالتون جينوسايداوي خوينات كوج مخنيات كوينو سلازي حزب تجراي بسمور حدنت نتي قبل عليو استدعنا ويون قبل عليو استأوجه ورارة انتت دما بسمور حدنت بديهو كاملو انتت دحينو انه دما ابز بركز يركبلو يخون مبر حزون انت خونا ابز علت زخوينا حزب تجراي اففتانو وي دما اب قرانا زبال كونتات كمزلو جهوديو كابتوم قدم يلوم زحلفو كونتات تاريخنا انت اينا كنمهار نمنتاي تدغاغام غزي خمس عينت بدو ابل على حزب تجراي زغاطم زلو كابت زحلفه صنعتا وقالسناخه ولودታት انتاي مهارو نفتناتات كمين سغراب زولون كالن مزاتي زعبا خنغبرينا ابزلكم اغاشنا كلكم تغادلتيكم افت زحلف عدقا وقالسي رزين واغا زخفلكم مغدات اكال زخفلكم كمو دما ملامل بصوتكم اب برخا غدفكم زمصخم يخمو بزغاطامزي كبرنعكم يكون كنبل ጻውዒትና خبيركم ስለዚ መጻኹም ድማ ዜና ብጣዕሚ መስግን መበገሲ ዘተ خنካይዲና ማለት ካብ ተመክሮ ኢና ክንብገስ ታሪኽ ህዝብ ትግራይ ቀዲሕኻ ዝውዳ ኣይኮነን ዛጊዱን ብህይወት ዘለኹም ኣብ ሕድሕድኩም ዘይተሰነደ ብርክ ዝበለ ታሪኽ ከም ዘሎ ፍለጥዩ በርግጽ ተጋሩ ታሪኽና ምስናድ ሰነፋት ምዃንና ኩሉ ዝፈልጥ ሓቂ ባዕልና ውን መስከረ ጉዳይ እሞ በዚ ጋጣም እዚ ኣብ ዝዕለት እዚ ክነውግዕ ከለና ታሪኽና ውን ሰነድና ንኸይድ ስለዘለና كم مرأيا نحنتي أبنتاوي تجادليت نابزينا بمدرخ زعدم كوني تجادليت كوماندر مدهن جبر هيوت بساقوا برم بطع بزبل تفلت وايو ناب مدرخ بخبري سنيولي مسأ حتر زبالة وقع خكايدة بتحريون أفتي حفشة وزتنا خن أتوينا مالتي كبرت هذا كبرات تخاتلتنا بمسكو تلفزيون دي دبليو انترناشنال تكاتاتول زلخم كم دما ابزي اداراش نزلخم ببرمبو تاع بزبل ساقو انفلطا تغاداليت ابزي اب غوننا قميطنا لنا من يا نزبل مبزحتكم موعلتكم سلازي نبرت نعقاتكم تاريخ ذا جغنا تغاداليت منغار نقبار مردا كونيو نالبات كن كم تعنتو يزبلنايو ولودتات كمهارلو سلازلهم
እዛ ተጋዳሊት ኮማንደር መድህን ገብረ ህይወት ወይ ድማ በሮም በጣዕ መን ያ ዝብል ግን ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ክብል ከተፍቅዱ ለኢኹም ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእኸል ከባቢ እንዳባፅሕማ እያ ተወሊዳ ብ1955 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ኣብ 1972 ናብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተፀምቢራ ድሓርዩ ኣብ ወረዳታት ኣብ ከባብታት ኣፀረጋ ደደቢት ተዓሊማ ኣብ ሓፋሽ ተዋጋኢት ኮይና ድማ እያ ተመዲባ ኣብ ብዙሓት ዓውደ ውግኣት ተሳቲፋ እያ ክሳብ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበሩ ነቶም ዝዝከሩ ዝያዳ ጎሊሖም ዝረአዩ ማለት እዩ ውግእ ኣልዓሳ ወርቃምባ ተዋጊኣ ኣብ ሪጅን 3 ተመዲባ ድማ ሓየሎምን ኩሕሎምን ኣብ ዝነበሩለን ኣሃዱታት ማለት እዩ ኣብኡ ተወዚዓ ኣብ ከባብታት ስንቃጣን ካልኦት ቦታታትን ድማ ኣብ ሓዝ ክሕዝ ገጠም ዝነበሩ ፈተንቲ ውግኣት እውን ተሳቲፋ እያ ኣብ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ናብ ኤርትራ ብምኻድ እውን ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት እውን ተሳቲፋ እያ እዋን ትዝክርዎ ኢኹም ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ንምድምሳስ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ደርግ ግስጋስኡ ዘስፍሐሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ነዚ ውዲት እዚ ንምብርዓን እውን ዘይትካእ ግደ በርኪታ እያ ኣብ ሻብዓይ ወራር ደርግ ነቲ ወራር ንምምካት ኣብ ከበድቲ ውግኣት ተሳቲፋ መጉዳእቲ ኣካል እውን ገጢምዋ እዩ ስርሒት ኣግኣዚ ክበሃል ከሎ በዚ ጋጣም እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ዝተገብረት ኣፍታ ቤት ህንፀት ጥራሕ ዝተኻየደት ዝመስሎ ኣፍታ ወኽኒ ቤት ጥራሕ ዝተኻየደት ዝመስሎ ብዙሕ እዩ ይኹን እምበር ግን እቲ ስርሒት ግን ብብዙሓት ከባብታት ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ከም ዝነበረ ብዙሓት መዛግብቲ ታሪክ ምድህሳስ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ ስርሒት ኣግኣዚ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣብቲ ኦፕሬሽን ማለት እዩ ተሳቲፋ ነይራ ብወገን ወጀራት ናይ ምዝባዕ ስራሕቲ ንምስራሕ ካብ ዝተመደቡ ኣሃዱ ካብቶም ዝተሳተፉ ተጋደልቲ ሓንቲ ነይራ ጸላኢ መቐለ ረሲዑ ክዛባዕ ዝከኣሎም ኩሉ ገይሮም ሓደ ዓብዪ ስርሒት ድማ ኣብቲ ዝተኻየደ ተሳቲፋ ስለ ዝኾነ ታሪክ ዘይርስዖ ታሪክ ድማ ሰኒዳላ ማለት እዩ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ነይራ ምስ ክፍለ ሰራዊት መይደይ ትበሃል ማለት እዩ ድሕሪ ዓወት ኣብ ፌደራል ፖሊስ ተመዲባ ኣብ ምክልኻል ገበን ክሳብ ሓምለ 11 2011 ዓመተ ምህረት ድማ መንግስቲ ዝሃባ ሓላፍነት እናተዋፅአት እያ ፀኒሓ ኣብ መወዳእታ ኣብ 2011 በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ማለት እዩ ናብ ዓዳ ናብ ትግራይ ኣትያ ኣብቲ ፅንተታዊ ኩናት እውን ደጀናዊ ስራሕቲ ብምክያድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ነይርዋ ስለዚ እዚ ካበልና እምበኣር ኣነ እታ በሮም ቦጣዕ ትብል ሳጓ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እንታይ ንምባል እዩ ተባሂሉ من كي يوتيوا بخمي أوتيا بأخذ جمرسكي مس أنا ربادي نيري هو طعم ماشي هذه بس حساب دفاع عن جماعة حمدي مرتار عربي أم العربي بس حوص لي هو هذه كابزون كاب إرترا تعلمهم بسات سلام من ودي استحن بات سلام من برهة السم ساينير حر حاول أخذ بهذا مرحلنا أتي حنجرة دفاع زعمت عيد صوعني واي تايت لك تايلو دسحن وا حنجمة وي مرتاري لالخو وا مرتار ما تايني ونيش تاي كوي تايدا برم بطع بهلا بإرترا عبي أروع أفويو قصدي فيو نان ديام بروع نديام تتكو شيء فلتين حنت شعر تتكو شنو يريلو ما نسمو بي ام يزبال جن بروع خطقستلا برم سلازل قصدي سلازغنا سخ عرف قارد سلازغنا برم بطع هون يلو هذا شعو زخنا ساقاتو الكاس هذا خاص زياسة دسيت بلن انتي الكاس بطع عشت خم يدخل كات مصطفى على ماتي أنا خندس أزول زي فلتكم أنا زيادة دسيت بلن خالي اسمها وني ليمس بطع شو بقى ورم بطع فينا صديقة مالي أنا دسيات بلني هو حقي أنكو عصفة تخيوسيو مهنياتهم تسخونة تاتهم ترجعيا هو بقى دسيل لك تبصعيهم هدنا أيو من مصطفى كذا الكاس من دسيزو هو تاريخ يسوع له بمبل 35 بعد العوت عسرا جنبر كوينا نازم بدلاوزي نسند وين قرص زلنا مو ابوزحات عود وقات تساتف كي اخي كن تفتان توليو حد غزي انقع فره حزب تግራይ ኮንኩ እንቋዕ ካብ ህዝብ ዝወጽኹ ጽንዓት ተጋዳላይ ዘመስከር ብፉሊ ተዝክረ عود وقات لا دتخو ቀይሖ ዘምቻ على عصا يا تجمرة بصوت يتحجزني يكون قيحة هزم تشتول مالتي هي عير زلهم هندرجين فلت نعم هذه على عصا نحنا تحقق رجاس نتحت نيرنا تكالو تحتات كن كاترجان لعل نيرنا نيجاور بطولين نيرنا هذه كتكوس ثلاثة هي الكفتة كتكوسات اللاس
سنكي دوري على ملوا سنكي دوري على ملوا أنا نيرنا مالتي سنك مسيلنا بلج كل تكون يو واسكات لك وين دوري اسكات لا ينو نيرنا الشعب طعم خبيت مزيت فلطو مسا صارك تواقع أنت لخص كبيديو تنيتون يو حدث طعم خبيت نيرو كاوز قدر جن زي دكتورة دخلت تسوي قاقا أي حكي قاقا بطعم خبيت نيرو بطعم خبيت نيرو أنا يلاقيني أخو درجة حوس تعلمت يعني أخو حزس تمسحنا نيت على أس قطل تشفينه تكسلنا زلقن ما عاد خويني تمسحنا نيت أنا قدمينا جن قطل تشفينه قطل يزمسل كاود حار أنا خلاشني نورنن واحد منيرنا كاود حريو لما زبال يرصعن مرحقانتا لما زبال مرحقانتا نيرو حار خمسي لا ترقص كلاشن أفهم زارية أي أفتعني خلاشن كالعلاء يليو نونا خيت العيد صحيح أنا خل علي نونا خل علي حز تكسلنا له وصاتهم يقول تم دعيتني يوم تكسلنا حز أوزل له يمسلنا نيرو تم صلاة كلهم ده حر كم جاء خس حاجة قلت تبيلو ندحل فأنا كم زي دندس كوينس شتت زلني دف كم زي سحب سبلنس شتت لي ده حرسو خلاشين كم زي سحب قبله عايدنا متى خمس توقعي فلتن نابرس يوديو تبتعي نابرس يوديو كاو تسوي دي أم تايتو عيتيت ترى هو دمي يولد كأوردين نيتا كأو نجير يوم توقعي تسوي إليهم زوانا مرحلة تاني شريف فسبالت تاردين وهذه علمي نهويه شو عزوا على نايم عالتي أو زنوات مستقبل طويهم قلت مي تكوشن تخدا قلت هيلكوبتري مسألة نسن لك قصات اللواتي أني مسألة ناس بتعم حد خاوصاتهم كعاسل تينهم يوم يرولدنا كمان بتزعم ذا سلطينهم يوم نحنا كم تان فلتنا وعلنا سلطنا لفنا برقص قن الصوم بدم بيوم تدالي متجه سلزي بتعم حيال كوينات نيرو بتعم حماق صبو كوينات يلن قن يمت زخبدة بتعم الصب بتعم حماق نيرو بزعل بصف تسوي هنا بتعم يسيلو تنكف زبلك نجر نيرو ناشع بتعم حيال نيرو على إرترا نقفة حيال كوينات نيرو بتلي وحلن نسي محرك وحلن مرحيلي تأجر دندن يعني را كابا قتلنا إحنا هنا حيل روعان كل تنسى حيل روعان هذا هنا بتعمين بتسوي بتعم بزحات تسوي أمه كون أنا وني أو تخبي درتي نوك على هنا نوعنا ولا يموتوا جن كم ساعتهم ترجع درجي ترجع صريحس نقف ختم خاطر تندي دلي حزنا أي زرار ولا زل بلا علم تنصح بتحتم تنصح شو أنتينو أو إنا رئينا أنتينو زبالة فلتن أنتينو نايو جنا فرتوق ميجات هيلكوبترات تايم مخلكم يمورتار كل زولكم زل خزيورهم بدأ استهالة شو أنا ما عتفسس نيرو بقى بسرم جوزين والعلو بقى طعمين الساعة نيرنا كأو قرب بمنتنا أنا حدا بتحيل الساعة كلاي أروح عن سلستن بس أجامنا نوزين إحنا نوزين نرلنا بس أجامنا اليوم أروح عن سلستن كعا طعمي خبيز خنا فينا كعا جورا لم يرو بزي حدا جزيس ما يحيال ما يوقع حيال كينات اليوم هالشعس خلنا نقري رأيك عدنا مثلا ناس تعيق ساعة ندو مسواتي كما ينا لينا جن تركا جن بأنصارتهم سووا له بصوتي قل نتوني نريو دحر شعس كم وقي حجسنا عدنا نمسس أي مثل النيران معلي حق زروا معلتي ما خبيت بطعمي خبيت نيرو قال لي رجي سلسته زميل له بزح زي أنا نخده عفر ميل قطمي لما سمر مقرص مخاين سواء حمشتون معت مخاين قاصي امتينا عينات فوتيهم مقد قاصي لون دحريكم عندهم ساعته توقيعس كبدي بقسلي تيفلطوا مديوم لنا كوماندو انا حطينا ورا قدمي زمدون دحاري مسقوس لي كيدي دحار لك عزي ماندا زمان ناي غزع امان تصلي ماما تصلي ناي ساته غمرا تصلي ماما احنا فريد مسيني حزي عين قدمي عين تحريت موديسي ولين حداش هديه اتي زخنا خاين ግን ተዋጊና ካብኡ ተመልስቶ ሃይልና ክንመለስ ተለና እዚ ሓደ ጻይዝ ወልቀባን ደጅ ይውንስ ካብኡ ተጣዊቁ ምስ ነፍሰይ ከመይ ገይረ خلاقቆ ከመይ ገይረ አይ ኸይድ ከፈይብል ጨኒቁን ወዶ ላይ ዝባል ስለላ ነው ረብሪ ይፍዓ ሽረሎ ሃውሱ ይነሩ መርሐም ሰልዕናይቶም አነ ናይተ ኮማንደ መርሐት መስርዕ እሱ ናይቶም ብርጌድ ሰዓ ስለላ መርሐም ሰልዑ طلع على حيزنا ግን በርቀ ይንክልተና ማለት ነው ሐዚ በቃ አይኸድም ትግስ ኸይሉ በቃ ቡምባንየትኛ አብዛውን በህይወት ተከልፈ ንሳኺት ካው ፍጹም ገድፈክ ይኸድም ሰላም አና አይከም ደሞ አስخص ወይለ
ماي نيرو حاجز نفط ماي أتي نفط ماي مساعته تحت يوس بيريد تحت يفت ماي على نيرو تحار كاو مسوس أخون دعنا خميلة خيد كاو أو سينا تسرّه أو شيء تانتي إيه شو أروى تيس مس بتانتن كت تسرّه نيرو كاو بعنش إيه خمس يرو الكيو بعنش إيه الكيو ستوس سنين حزلة نوني ملت كاو نحكسنا ستوس سنة خيدنا حخيم سني عمنا زغبقة بيوم موريسي يومي شو بتاع حماق نيرو نعاني هو تيخون كفريح نتساقن مسايكل سواء فريح نيرنا حماق نفات نيرو تتصنعاتتي مغلጽ زلو ማለት ቃላት ነው ለሐድ ጊዜ ከምዚ ከተዘንቱ ወከለኹም ከቢድ ኩነታት ከም ዝሓለፍኩም ምስክራትና ስለ ዘለኹም ስኻትኩም ማለት እዩ እዚ ሁሉ ተሰጊሩ ኣብዛ ሃገር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትከል ከምቲ አንቱ ያ ብመተው ትንክፍ ዘበልክዎ ህዝቢ ትግራይ ዘይትካ ዋጋ ከፊል እዩ ድሓር ግን ዘይከመሱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ጽንተታ ወራር ክእወጅ ተራእዩ كم حنت تجادلت مود مارزين وجاز خفلكي مود مارزين وجاز خفل حزبي قبل كينات كوج مسمع أخي لا تسمعك شو كوماندر أنا نحن دي ساعة نورنا بكلي مكلك يوم وبوليس نورنا ذيك كمت خمسة لس نجمو تنيرنا أنا متى كلتنا جرني أنا إنه عليك مقارنس حدا تم جماركنا يوم تم دحر زعتو من جرا إلهم زعتو حافيولون لعلي ناتمرتي مهارو نحنا تقادلتي 8 دي مولا زيد ما حتى تقادل لا وجه سس منم قالي دان شايل قالينا تولي كينا بالكتريك زموت تصاون تقول لونا سلازي ساتونغن ما عربي وسخو حلفنتي وسخو حسي نمنتاي زل خنواقهم صفن لكن نمنتاهم يقبر نمنتاينا من نيرنا دحرون بوليس مستوم بدوكول حفاري فدو ومحاري فدو فقط هاي اللي مساري كوي جزء اللي ولدنا بقراينا شيء تصير هذا بجامس أبويس مساري اللو جن بقرا شيء تص برين جزء ثاني يري عدنا يبين نجيري تخلي بالو دي ثاني كم زيني يبهالي كم تفوت أدن شيء يقولون كعفارون عندي برين جزء أبوي اللي مسلنا تريو نجار كاو أمحارة عبدي سجويا بزح أيتي مساري تحزنيرو نو حزنا قرزي نمتع حد زي جبر نمتع يخوينو أم حراسي كم تقرأي خالي خمزل له خوينو جن أفتح تاجن تخوينو يزول حطنا النجن أو أرميا وين تجارت تأثيرهم يجرفوا نوينهم يقوروا يوقعوا ملويوهاهم زي كلش أو قام يقرنيرو جن بقى أتوقع نجار كل خمسين لهم كورنا يوم ما يحسوا على كذا كلهم تم عدبهم لهم تم إثيوبيا مو إرسالات سويعة مو سمال سويعة كورنا يوم ما ينقلن كن خانة بيتشت كل خمس خلقن ما كان هذا كودقص كل صعر خمس خلص نقمت نيرنا مالك نو فلذي مصورنا أنا بخير طعني بخير قادم تايم مختبر طعني كل سوا كم هذا رأي مالتي طعم تنادينا طعم تسمعني كم يجيرهم نحن خلت ثلاثة جزء مش يشكتوا هاي من تحت النهارنا نصهم خلت ثلاثة جزء نتيرهم حلاف نتناقص كم يجيرهم يوجنا خالص العرس تعم اليوم تاينا جيرنا يوم حتى سزي طعم كنا ما كنا تطيرنا وانا طلعنا دكنا مورالهم تتنكفهم طعم تسمعوا طعم تناديدهم بقى تدهيلوا غيرنا عم قدان خدخيدو ياو دكنا مرتهم بتوصل لك هذا اللي أو زخول قاتيمو دحرجن كم حنتي تجادلت كم حنتي تجراويتي تحبين كتكون خم تغلي من زتراتر نجار يقولون مخنياتو زولدكم دقهم مود ما بزي درجات تثبيت زي يقبروا زي نبرة نقص تجراي جن سلستميتن سوسان ديجر تخبي وازن نبرة تجراي كم هزبي برست استأوج له هزبي بزجرم تمام بزجرم بالحد بزجرم صنعات مجلس بزي يقولوا مالتيو ندخل مداوي بدوتات بديو كوت ترايو عالم زس دممن يرزي عالم بعالم ما مسكرنا ذهبت له قداي سلاز خونه اي بقرت تግራይ حس تግራይ حزون እንኳን ዞም عبيت መራሕትና እናሃለውስ ولا اساتهم تزيلون تملسي تدراجي توديو صلاخ እንደምስخم ነው ግጽኛ እኔ ረግን ንምንታይ እዩ አነ ዘናደደን በር ትግራይ ሳይትዕወትን አይተሽንፍን ክትሽነፍያ ድቆስ ያዙል حساب ይላል ዳም ሽዑ ከመይና ንገሮ ምናን ኩሉ ተለፍ ኸባቢዬ ዋ ንዕወት
ወቲና ጸላቅ ድምሰስዩ ጀጋን يوم ኮደቅና ትግራይ ኮ ጅግና እዩ ትሪያ ይخن حزب حصر عامه زي ملء كندم سينا اجخن ብቻ ንሕና አዛ መኸተ ብዝኻልና ያ መጠን ተስሓንት ጫማሪያን ተስሓንት ምታንትሪያን ተስሓንት ሞዲስ ያ ዝኾነ ነገር ነውፍን በር ክንስዕረይና ዝብል ነይርኒ ካው መቐለ ካኣቱ ተሎ በቃ ናይ ተሓጓስ ብኽያት ይበቂያኒ ክኸድውን ይኻልኩ ነፍተዳባይ በቃ እግሬ ኩሉ ጽፍጽፍ ኢሉ ተሓጓስ ተቆልዑ ክሪኦም ተለኹ መጻውንቲ በተለይ ዛሸት ጌራት ቆልዓ ተጋዳሊ ጣዕሚ ኩሎም መጻውንቲ እዮም ነይሮም በቃ ወይን በአና خيحلف نور በአና خيقر نورس ዲኦም ተደጊሞም ይኻትል በይ ነው ጅግንነት ትግራይ ሰቦቱ እዩ አዎ ለሁሉ ነገራት በዲህና ማለት ጸላ ከይፈተውን ኣብ ፕሪቶሪያ ምጽናዮ አንጻራው ዝበሃል ሰላም ከንርኢ ኣብ ዝበቃናሉ ሰዓት ውሽጣውን ገዳማውን ኩነታት ድማ ጋጢሙ ሕዚ ትግራይ ኣብ በዳህ ዝበሃል ወይ ፈታህኒ ዝበሃል መድረኽ ተርከብ ከም ዘላ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ምንጭ ዝኹሉ ጸገማት ኣብ ውሽጣው ጉዳያትና ወይ ኣብ ውሽጣው ሓድነትና ምግመማዕ ምፍጣሩ ምዃኑ ጠራጠር ነገር የብሉን እሞ ከም ሓንቲ ተጋዳሊት እንታይ ስምዕክ ሕዚ መዋጽኦና ከመይና ሓንጽጽ ኣብ ዝብል ትብልየት ሃሉ ንሕና ከም ንዕወት ፍልጥ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ንዕወትና ምክንያቱም ጥዕያት ብስላት ካብ መትከሎም ነቕ ዘይሉ መራሕቲ ኣለውና ከም ሕዚ ተጋደሉ መናእሰይውን ጀጋኑ መናእሰይውን ኣብ መሪሕነት ወፅኦም ኣለዉ ሕዚ ክልቲኡ ክጓራረስ ተሎ ህዝቢ ቦቲ እዩ ዘሎ ብስርካ መጀመሪኡ ቦቲ እዩ ሕዚ ቦቲ እዩ ዘሎ ኣብ ላዕሎት ዘሎ መሪሕነት ዘለው እዮም በረኽረኽ ዝብል ዘለው ተርዲካ ስለዚህ ወቲና ንትንቢት ዝሓፀረ ግዜ ክንዕወት ከም ነገር ዝፀኛ እየ ተርዲካ ስለዚ ትበረኽረኽ ግን ነይሩ ይቅድሚ ሕዙ ንገብሩ ኣስራት በሪዩ ክኸዱ ተለው 77 ዝዝክሩ ክንደይ ሰብ እዩ ስምዒት ውሽጣት ነይሩ ኣባይ ረሞም ከምዚ ገይረሞም ዝል ነይሩ ካብኡ ንስየ ክኸዱ ተለው ሰብ ብዙሕ ሰብ ተሰሚዕዎ ነይሩ ግን ማለተይ ንምንታይ ተፈላለዮም እዚ ኩነታት እዚሲ ንምንታይ ተፈላለዮም ሓደ ኮይኖም ንትግራይ መሪሖም ክንዲ ዝኸዱ ንምንታይ ዝብል እምበር ህዝም ኣንዮ ንቐፃሉ ክቕፅል እዩ ፈረኽረኽዳ ኩልኻ ከም ዓረ ኮይንካ ኣብ ሓደ ዕላማ ኣይትቀውምን መትከል ዘለዎ ሰብ ክቕፅል እዩ ሳዕ መስዋእቲ ከምቶም ብፆትና ጀጋኑ ዝተሰዉ እቲ መትከል ዘይብሉ ንኸውዱ ዝሓድር ወይ ንስልጣኑ ዝሓድር ተቋዓ ፈረኽረኽና ኣለ ክኸድ እዩ ክንቐፃልን ዘይቀር ነገር እዩ ኩነታት ክንሰግሮ ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ክንሰግሮ ንካ ሓድነትና ጠናሕና ክንሰግሮ ከም ንኽእል ኩሉ ወላዲ ንውሉድ የምህር ሓውን ሓው የምህር ጎረቤት ንጎረቤት የምህር ተርዲካ ካብኡ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ንሃለየ ግን ንትና እቶም ኣፈላላይ ዝፈጥሩ ሰባት እውን ናይ ሓሰር ኣፈላላይ ኩሎም እዩ ግን ኣፈንጊጦም ሰይኺዱ ኣብ ጸላኢ እተው ኣብዚ ኮይኖም ይቃለሱ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕብረተሰብ ሕዚ እኳ እናተረጋገእ እዩም በይ ኣብ ዝተወሰነ ምግማዕ ነይሩ ብቻ ሰላም የምፅልና ብቻ ሰላም ከመይላ ከም ትመፅስ መኒ ከምፃስ መልሲ የብሎምን ብቻ ሰላም የምፅልና መን እዮም ሰላም ከምፅልኩም ብስሩኸ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ሰላም እንደሊና ሰላም ክመፅእ እንደሊና ሰላም ነምፅእ ባዕልና ኢና ስለዚ ንሕና ሓደ እንትኮይና ኩነታት ተረዲእና ኣብቲ ዕላምኡ ተተሰሊፍና ንቃለሲና ተቃሊስና ንዕወቲና ዘይጠራጠር ነገር እዩ እዚ ብጣዕሚ መስግን ክብሪ ሃበለይ ዕኒልና ናብ ቦታ ኣብ ክብሪ ተቀበሉልና እሺ ዕዱማት ጋይሽና ታሪክ ዛብፂት ማለት ድማ ታሪክ ኮማንደር ታሪክኩም እዩ መዋዕልትኩም ያ ምሳኻትኩም ዝነበረት ብፂትኩም ያ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ዕላማት ቃልስል ዒልና ትገጢሙና ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቀልውላው ከመይና ክንብድ መዋጽኦ ትግራይ ዘላቕ ዝኾነ መዋጽኦ ትግራይ ተመሊሳ ናብ ዕንክሊል ዘይትወድቀሉ ከም ተጋሩ ከመይ ኣብ ሎሚ ንጽባሕና ኣንፈታ ብዝብል ዛዕባታት ካብ ተመክሮ ቃልስኹም ካብ ጽንዓትኩም ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ብምብጋስ ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ ኮይና ኢና ታሪክ ንሰንድ ዘለና መጻኢና እውን ክንንፍት ስለ ዝግበአና ውሕስቲ ዝኾነ ዓዲ እውን ናብ ወለዶታት ከነሰጋግር ስለ ዘለና ካብ ተመክሮኹም ካብ ዘለኩም ኣፍልጦ ብምብጋስ ሓሳብ ርእቶ መሃብ ከኣል እዩ ሕዚ ብቐጥታ ናብ ዘተና ኢና ክንከይድ እሺ ቀኒለይ ሹማይ ሃይለ ወለትንሳኤ ወይ ከዓ ፋጀልያ ዝበሃል ሳጓይ ዝፍለጥ ኣብ 17 ዓመት ቃልሲ እዩ ጉንበት 20 ናብ ዓወት መፅዩ ስለዚ መሪርን ነዊሕን ዝበሃል ቃልሲ ከቢድ ዝበሃል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ
أعلفيه كمتي قدم لنا تجلس أزمة تي نوحين مريرن الكا زنبر شرحه حزو نوحين مريرن يو نمن تايكم إنه لازلنا قال سوهز تجراي كودو يوم زداليو صلاتنا كودو يوم زداليو زيز بزي حيلو سلطان كحز يدليون نحنا جن بمثل عرسه وسانا ناون بهنس أنا ببروجرام ناون تقالسنا علامانا نسيو هزبتات معرين وريو مثلهم تحليو معرين وريو تعلامانا إذا علامة زينا أتم صلاتنا كاب قدم جميرو أي يسمع معلومن ويكع هزب زي دونينو تجزأ أخوينو كنبر يوم زداليو إذا حسب زي كع هزب تجري أي قبلان كاوز تبقى سقعني دحر 10 شوعة عمد تقالسنا مثلا ديمقراطية تهانيسو تعدينا بالمعاد تغيرها تأيّا تعلم أنا هزب زي مثل عسو سنة هزبتات الرجاجز بمثلهم يزارو بمثلهم ينبرو يجزو إزاي يا تاجر حنا تنهنا علامة إزاي أجن كقبلنا يخلون نمنتاي جزائي الرأي سلز اللوميو هزب زي تيجي تنبركوا خنبرة يخلون أنا تزمت جنسايد تراجعامي حزون بزباننا إني حزون فقر الله سلا قال سيز تجري أب حد خوين استقالسه سلا أمير استقالسه نعلمه زي دار حزبي زلنا تحدي يسلم كم جمرتو نيري إزيكو كم جمرياس نيري كابسان شعتنا تحيز مالتي أب هسترنا أي حزب تجري أب قال سيز تجري أب تاريخ واحد مخدع نيريو مخاد نيريو نفس على حواس نيريو حدش نجار يكونن مالتي تايز زخف حزقن بقانتا وي تتأمير كاخوينو أمها مرار حزن ورو أفلا لا يتليهم نافذهم قريبا زي يفعل لي أنا مفعل لي تم تريفهم زلوا تم وزيد نوزق على سزلوا نهزمهم أمينا من زق على سو سمون نهزبا أمينا من زق على سنورو وصلتنا عرفتنا يوم مرحتنا يوم جين نزي حيزهم كقالسونا تجبهم نزي حزب زي كحيدهم كيدا مالو ازي كعا زي جبريو زي حزب زي كحد حزبي يكونن تقالساي حزبي تقاليسو زقال سكا جيجنا حزبيو زي مركا حزبيو بناتي امنت بناتي رديتنا غريسكايو صبوش نا نزي مسل كبرت حبلنا ماشي يعني يلي منشم زمتهم الخبابي كاو كفلة كتم عد حقيقية وطاوي هداسة كاو نبار عامي توكيلة تخليوتي بال تخليوتي صفا يو اتو مدرخ يو وانا ويو نتو ناي حلف قالسي كستاوس زغل مدرخ يو لي نزي زدالخ منعون بتعملنا مسجن أنا نزي كستاوس تلخو أوزعت قالسي بزحات فتناتات زحلفة كم حزب تجري توديو كم حزبي تودب بزحات صلات نيرو مويا أو وشتو انت جمر انت الله وحدات أصرت شعات سان شوعات برتا وقال سنت جمر انت الله أو كلته تخفيلو تحد خفال نيرترا تحد خفال لما دبيت أو دبيت شق ولعو لو مو وحداتنا صفحات جن أشحات مليوناتنا زل مفكر ناي حزب تግራይ ወጽዓ ብሔራዊ ጭቆና ዋና መንስኤ ብሔራዊ ጭቆናን ደርባዊ ዕብለላን ዝነበረ ህዝቢ እዩ ባዕልና ክንመሓደር ምስሌነ ዝበሃል ክገዝአና የብሉን ዝብል ካብ ውረድ ተዋረድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህልን እሴትን ኮይኑ ዝመፀ ናይቱ ቃልሲ እውን ዳግማይ ወያነ እዩ
قدامي ويانه داغماي ويانه مالت كلاي ويانه نمالي زي كوينو أوشتو عنقفاتات ناقاطمو تمصلاتي بقطتا عطوات كوينم زغبرو وزنور قالس طرح زيكونس أوشتو عنقفاتات ناقاطمو نور ما ديمقراطياو بزخونه منقد نعالي زمصي تودب ملاليد بحرين زي لي زوسد نابنت أبتو وحد بطرانافيك بيدو كسكون كسادد كسوا أنتلو صبي الناس ما يربو وشتو ناي كوابا ونت ناي قلق عديها ناي زعها ناتهاله يسلم نيرو ننوعلو نتوم مريحهم أفتو ددبيت زولعو مهرات توايلهم منهم زي فلطو زيهم كولعنا يوم زول أوش تحنفش فيش نهران تحنفش فين علي وي ديمقراطية وبزغان من قد هذا أو النتيجة نتوقعون بستنا وقع إدو فيت نفيت عسرت خلت الشح تتأمير انت مص فيت نفيت ناتواقع ناتخالا خاله مجرى شغعة دباي وقع نافذ وريدو حزبي كباسا وسوق سرقو منم زمصول له خمزه يكونت حزبي ترديو نزو حزب زي وديوم يدو كم يدون كدمسس كاف حزب كتنصل زغبره ودبيو إيهابا نيرم إيهابا علامو أو كتما مأخل زغبره عتقال سي زغبر باقوراج سلطان كحزي يزبل ግን ድማ ሓደ ጨንፈር ኣብ ዓሲም ባወይ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ምስ ትውድብ ህወሓት ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ናይ ሓባር ስሙር ግንባር ተጠሚርና ሓቢርና ቀዳማይ ጸላኢና ጸላኢ ደርጊ እዩ ዝብል ክደራደሩ ዝፈተንዎ ብዙሓት እዮም ብዙሕ ግዜ እዩ ኣውዚ እውን ኣይተኸኣለን ባዕሉ ንህወሓት اتقلني حيللني يلو تمكحو توقع والعوا حزب حيزو تعالي سوام حافاش ينكح يودب يتعطر اتبل شرحو او حزب كتسرط نزيع مسرت غير خا شغوياناي وياناي محبر حرستوت محبر دق انستيو بستفلالي ملانا حزب تግራይ ከነቃነቅ ዝኽእል ኣባራቢሩ አንቂሑ ወዲቡ እዕጢቁ መላእቲ ህዝቢ ስለተቃለሰሉን ዝኣመነሉን ስለዝኾነ እዩ ኣውዚ ተስተባሃለ ብዙሕ ውጣ ውረድ ብዙሕ መስዋዕት እናተኸፈሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብቱ ቃልሲ እናገበለ ባዕሉ ንባዕሉ እንካ ዚኣን ዕጥቃ ኣማእሰይ ተወደይ ሃጓለይ እናበለ እንትስዋዕ ባዕሉ ቁስላት እንተውፅእ ስዋዓት እንተውፅእ ኣብቱ ግኡን ኣሎት ህዝቢ በብውዳውኡ ተወዲቡ ዝተገዳላይ ጥራሕ ዝገበሮ መስዋዕትን ቃልስን ኣይኮነን መላእቲ ህዝቢ ተሳትፎ ስለ ዝነበረ እዩ እዚኣ ካብ መላኸት ስለ ዝደለኹ እየ ሓንቲ እዚ መጀመርያ ደው ኢሉ እውን እንታይ ጥንካረይ እንታይ ድኽመተይ ዝብል 77 እውን ሓደ ክልተ ዕንቅፋታት ኣጋጢሞሞ ትውድብ ሓደ ትድርቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክበርስ ጸላእ እውን እዚኣ ክጥቀም ካብ ባሕሪ ዓሳም ምንጻፍ ዝብል ባሕሪ ምንጻፍ ዓሳ መሓዝ ዝብል መፈክር ሒዙ ነቱ ተሰዲዱ ንሱዳን ናብ እኽሊ ዘለዎ እንተጓዓዕዝ ብሓደ ገጽ ከም ሓደ ስልቲ ተጠቐመሉ ትውድብ እንተኽኢልካ እውን ናብ ጸላእ እውን ኣቲኻ ክገብራ ዝኽእል ነገር ናይ ረድኤት ተልያ እውን ረኸብ ኢሉ ናብ ክልተ ኣንፈት ጸላእ ከዓ ብቐጥታ ወራር
شامناي وراردي مثلني أنت زي تجاجي زيون تدميروا كبيد نيرو زي مسفشلون أوش تودون نير رأي فلا لا يون نيرو 10 عامت قم أنت قم دويلو نعم أخل كناعتو أنت نول أحرام مريتنا بانداتات نيرو نتهزبنا آتو وناشلقو ما عاد انكفتات زنور أيو نزي انكفتات زي انتاينا إلو دويلو قيمو استراتيجيك دكتورين زبال ناي ساينسنت أبابن آنسيرو سمور ديمقراسيا وجنبار سمور جنبارن سمور ديمقراسيا وجنبارن كم ينقص على ذي تغمنا سمور جنبار زوا جنبار الله نحاور تقلعي زواقع عنا أيو سلتا وفتاوينا أيو بيهراو برجواي سمور ديمقراسيا وجنبار كخون أي خلني له قلسي مسمرون الصيرو أوشت زنورو خا كالي قوام زنورم نامنت بريو ويانا إثيوبيا كمي مس كمي زولو ودباتين هزبتاتن كمي نان عقاب زبل قلص استراتيجي زنت صرلو غوايو اكايدو زو غوايو زي متفلاليا نزي من وحي قرتا اوزي غداي زراسين نوسي محرو صاي ملس تقلاي منستير نايدا هاجر نخلو راين نخلو ما اخل غيرو كلتا غزيه كونفرنس تصويعو تمريح باعتا زبحال ناي تودب كاو ويانا ايديو كاو شغو ويانا ايديو كاو تسغرا ايديو كاو سرعيت ديو كابوزح كونفرنسات تغيرو تدرديرو معات مصحفتي غداي زراتين بحدا قص صاي ملس بحدا قص تخراخيرم ابدجنا اشنيف كان يلو زيكا ديمقراسياونت نايتو ود مرئيان مجلسين يويلي إذا حسب نزيون بتركل نو سجلت سلزناره بسلام جنزب تواهيوه مسافرين نسدان زخر اللجزء ذكر سألا أخوينهم أي كالنان نفتح زدلهم ما أنت سوزيك تقالسو أنت سبحانه مريت تقالسو أنتس أو صاح تقالسو تهاي لما مرات تواهيوهم زهورية حيث جنس سألا أخوينهم تمكلاسون زي الناس هم نعم نتبره هذه في النبيت نتنايز بتقرايك على السيز حنشش خوين تراهيو مبل كلاي تسعان سلستنين ثم وقسي ناوزر زرياتون تودب أوق نيرو إتي إرترا ما بقى سزقورو بعليو دي ترجرنا تخلاخيلنا هنا تعيسنا أنا ما أخل هاجر هذي لو على ونتنا يتعاجر كنت تحس نشعوي يعني مدمساسيلنا هزب إرترا مثل عرس وصانة زجافة أيو زبل مرقص زنورو منيرو نو نكرينا دول ما نيرو أو وش تتودو كعا زبس الرأيا صقعتنيا تحساسوان تقبارن سلز نبره نزيون قوم إلا نقدم أوشتنا هنا نفتش زلنا زبل قال سكايدو نافتو جبوت ناف هزو وريدهم هزو أمينهم اتو هزو زدقفو سعراي كوينو تهزو زنس عقار ما تسعراي كوينو أم خاد كوينو ما يترخون كقولوا لي يوم كيرو زيون عرسو فتنايو كافتم فتناتات حاده يذكري يعني أو سراويت اللهو انت نقم انت لنا 4 مصحف نيران حمشت انت زي كونين ملس بعلو الداليو إذا عدي كمي استراتيجيك حزي نايدوتا منقصاصنا غيرنا زلنا لمعات مسحاجرات ناوصا غداي بوليسي نا ايكونومي بوليسي محبراوي بوليسي بزحات أوشتنا كمينا هنلوت زلنا
ቀንዲ ጸላኢና ድኽነት እዩ ኢሉ ኣነጺሩ ኣማይጡ ህዝቢ ደጊፍዎ ልዕሊ 21 ኣብ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከመይ ከም ዝነበረት ሰላማ ኣብ ሰላም ኢትዮጵያ ከመይ ኣብ ሰላም መስከባሪ ሓይሊ ብዓለም ተመራጺት ነይራ እንታይ ስለ ዝኾነ ዲፕሎማሲያ እዩ ፖሊሲያ እዩ ኣፍተን ናብ ማእኸል ሃገር እንትንከይድ ድማ እቶም ስሙር ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓቑፍና ንኸደን ዝነበርና ኣብቲ እዋን ዝሰርሐ ህዝቢ ኣምሓራ ኣነ ከም ኣጋጣሚ ናብ ኩለን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ኢሉ እውን ሰዓት ደቡብ ተመደብ ኩሉ ኣለኹ ህዝቢ ከመይ እናደገፈና ከም ዝመፀ ከም ዝኣተና ብጥቕልል ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕሉ ድርሻ ነይርዎ ግንቦት 20 ቀንዲ ወቕዓ ሓይሊ ኮር ትትግራዋ እዩ ኣወዳድኡ ኮራት ብኮራት ብክፍለ ጦራት ብበጠለኒ ብኩሉ ነገር ተደራጅዩ ብመካናይዝድ ዓቕሚ ነይርዎ ጸላኢ ድምስስ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቲኻ ክትወቅዕ ከምኡ ጌርካ ግን ኣይሕሰብን ነይሩ ህዝቢ ጋይንት ምስክረ እየ ማነ ካብ ጋይንት ተላዒሎም ሃሙሲት ኣዲስ ዘመን ሙሉእ ድጋፍ ገይሮም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓስ ወልቂጥምና ወልቂስማ ዝበሃል ብኣባይ ሰጊርናኒ ለቀምትን ክከይድ ህዝቢ ኦሮሞ ስለተደገፈ ስለዝሓቆፈና እዩ እተው ዝነበረ ናይ ኦሮሞ ውድብ እውን ናተይ ኢሉ ስለዝሓዘውን ስለዝሓቆፈን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ንምእታው ምኽንያት ዝነበረ ናይ ኩሉ ጥሙር ቃልሲ ምንዋሩ ንምስትዋስ እዩ ግንቦት 20 ናይ ኩሎም ህዝብታት ናይ ውፅዓት ችቦ ዝተበሰረላ እያ ኩሉ ከዓ ዝደገፋ እያ መላእ ህዝብታት ድማ እንቃሳቂሱ ከም ህዝቢ ደጊፉ ዝኸድ ዝነበረ እያ ኣብ መስዋእቲ ከዓ ርኢና ኢና ከመይ ከም ዘለቀሰሉኒ ብፃይ መለስ ድሕሪ መለስ እንታይ ኢና ክንኮን ኢሉ በኽዩ ከምታ ዝበላ ከዓ ኮይና እቲ ውድብ ናሃሩ ምስ ህዝቢ ዝነበሮ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ፀገማት እናቃለሰ ከምታ ከዳ ዝነበራ ዘይምኻዱ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ጽግዕተኛ ተሓሳስባን ተግባርን ሰፊሑ ኣብ ኢህአዴግ ከዓ ብዋናነት ገንጊኑ ነዚ ምፍታሕ ኣብይዎ ኣብ ውሽጢ ኢህአዴግ ዝተወልደ ዋና ኣምባገነንነት ከዓ ወፂኡ ነዚ በብእዋኑ ክገብሮ ዝነበረ ትውድብ ከም ውድብ ከምቲ ናህና ኣብ ውሽጡ ንገብሮ ዝነበረ ፅሬትን ምንቅስቃስን እናደኸመ ብምምፁኡ ምክንያት ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ትዋና ዓበየ ከዓ ጀኖሳይድ ንኽፍፀመልና እቶም ሓመዶም ነጊፎም ኣብ ወፃኢ ይንበር ኣብ ውሽጢ ይንበር ኣብ ባዕልና ቀድሞ ጠራት ነይሮም መራሓ ተባሂሎም ዘማና እንትምደቡ እንቃወም ዝነበርና ኣለና ተተሓሳስቦም ስለ ንግንዘብ ዝነበርና እዩ ነዚ እውን እናተገንዘበ ብኣግባቡ እናፈተሸ ኣይከደን ብዘይምኻዱ ናይ ባዕሉ ድርሻ ነይርዎ እዚ እንትብል እንተለኹ ናይ ሕድሕድ ናይቲ ተገዳላይ ናይ ሕድሕድ ናይቲ ህዝቢ በብደረጅኡ በብድርሽኡ እናደኸመ ብምምፁኡ ብዋናነት ከዓት መሪሕነት ኣብዚ ዘሎ ፀገም እዩ ኣነ ይቅርታ ሓውዚ ክግላፅ ይኽእልን ርግፀኛ ይኮንኩን ድምፂ ወያነ እያ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማና ብዋናነት ንህዝቢ ትግራይ ዝተወልደት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እናተቃለሰ ዝመፀት ኣብ ዝነበረ ሕማቅ ግዜ ናይ ባዕሉ ናይ ውልቀ ክኾን ይኽእል እዩ ውልቀ መራሕቲ ዝፈጠርዎ ክኾን ይኽእል ኢለ ይግምት ናይ መብዛሕትኦም ኣብ ጎረቤት የለው ከመይ ከም ዝኾኑ እውን ከማይ ዝሓሩ ኣለዎ እዚ ድምፂ ኣይንውን ግን ንዙይ ኣብ ምስትኽኻል
ውግንና ኣመርገጋጽ ድኽመት ነይርዋ እዩ እዚ እውን ንቐጻሊ ከም ትምህርቲ እንተትወስድዎ ክብል ይደሊ ይቕኒየለይ እሺ ይቕኒየለይ መጀመርያ እዚ ፕሮግራም እዚ ተዳልዩ ሕሉፍ ቃልስናን መጻኢ ብሩህ ተስፋናን ዓወትናን ንምርኣይ ከመይ ክንቃለስን ክንከድከም ዘለና ብምድላው ብጣዕሚ ደስተኛ ከምስግን ዝደሊ እንኳዕ እውን መበል 35 ዓመት በዓል ግንቦት 20 ብሰላም ንምብዓል እንኳዕ ኣብፅሐና እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክብል ይደሊ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ሞቲ ዕላማ ናፍቲ ቃልሲ ዘእተወና ዕላማ ፍሉጥ እዩ ደርባውን ብሄራውን ወፅዓታት ዓብሊሎም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብዚ ስምዑሉን ኣብ ዝረኣየሉን ደረጃ ኣብ ዘይነበረሉ ቋንቋና ናይ ዒፍ ቋንቋ ተባሂሉ ሰብነትና እውን ተናሽዩ ናብ ከቢድ ሃልዋት ሕቶን ብሄራዊ መንነት ናሲኢና ከም ሰብ ዘይንቁርፀረሉ ከም እንስሳ እውን ዘይንቁርፀረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብሃፀያውያን ነይሩ ድሕሪ ከዓ ደርጊ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ሰራዊት ሒዙ ንዓና ከጥፍእ ኣብዘይ ድንገታዊ ብዝኾነ ብዝረኸቡ ዕድል ስልጣን ብምምፁኡ ናይ ህዝብና ድሕንነት ንምርግጋጽ ኣርዑት ደርባውን ብሄራውን ወፅዓ ንምልቓቕ እዩ ትዕላማ ናይቲ ቃልሲና ናይ ግንቦት 20 ዓወት መሰረቱ ለካቲት 11 እዩ 67 ዝተወልዐ ቃልሲ እዩ መሰረቱ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መንነቱ ኣብ ዝተመንጠለሉን መን ምዃኑ ዘይፍለጠሉን ብርኪ ስለ ዝጸንሐ ነዚ እዚ መጻኦ ኣርዑትን ጸገምን ጭቆናን ድማ ብሰላማዊ መንገድን ምፍታሕ ዕድል ስለ ዝሰኣነ በረኻ ወፂኡ ተቓሊሱ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዕሲሉ ዕላማታቱ ብዓለም ደረጃ ክፍለጡ ክኢሎም ትመልዕሊ እዚ እዩ ነይሩ እየ ክብል ትዕላምኡ ካብኡ እቲ ዓወታቱን ትውፅኢታቱን ተውሽጢ ነበረን ያው እቶም ብፀት ስለ ዝገለጽዎ ቃልሲ እንተተባሂሉ ነዊሕን መሪርን እውን እንተተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ብኸባቢያውነት ብጸቢብነት ብፖለቲካዊ ኣፈላላያት መዓት ቃልሲ እናተኻየደ ብሰላማዊ ኣብ ዝተስማዕመዐሉ እናተቓለሰ እናጎልበተ እናገበለ እናበዝሐ እናተጠናኸረ ይኸይድ ኣይከይድን ኢሉ ደው ዝበለ ኸዓ ያው ተኣልዩ ናብ መረበቱ ዝኣትወሉ ትመስርሕ ቃልሲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ምስ ጸላእን ሰፊሕ ቃልሲ እናተገበረ እዩ ናብ ዓወት ግንቦት 20 በፂሕና ዝብል ግልፂ ውሽጥን ግዳማውን ቃልሲ እናካየድና ኢና ንኽንዓወት እውን ተገላለይና ክሳዕ ዋና ዕላምኡ ትግራይ ናይ ሓራ ናይ መውፃእ ስለ ዝነበረ ብሄራዊ እውን ስለ ዝነበረት ጭርሐና ትግራይ ከም ትግራይ ክትህሉ ተኾይና ሃገረ ኢትዮጵያ እውን ክትህሉ ኣለዋ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ከማና ውፅዕ እዩ ብዝብል ምይይጥ ተኻይዱ ብዙሓት ስልጠናታት ተኻይዶም ዓበይትን ሰፋሕትን ኣፈላለያት ተፈጢሮም ከምቲ ኣብቲ ድሕሪት ኣብ 69 ኣብ 77 ኣብ 89 ዝኸኣለዩ ጐየ ዘይከኣለ ሳሌ ዝተሸኽለ ይተዓለ ዝብል መደንገፅን መጠንከርን መቃለስን ጭርሖ ነይሩ 79 ይዝክር እዚ ንቅድሚት ወሲድና ዓበይቲ ዓወታት ተመዝጊብና ንቃልሲ ተቃልስና ኣብ ትግራይ ክብቅዕ ከም ዘይኽእል ጸላኢ ንትግራይ እውን ክህልዋ ስለ ዘይኽእል ንህዝብና እውን ክነላዓዕል ኣለና ሃገራዊ ዓወት ክረጋገጽ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ጻምእ ነጻነት ጻምእ ሓርነት ጻምእ ብሄራዊ መንነት ይጽበ ዘሎ ንህና ዓወት ንንሕና እውን ሃልዋትና የረጋግጽን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣይጠቅምን ብዝብል ናብ ሰፊሕ ምይይጥ ኣቲና ሰፋሕቲ ግዜታት እውን ኣጥፊእና ዓወትና ብዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝረጋገጽ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ተታሒዙ እንደገና ከም ብሓዱሽ ካብ 82 ንድሓር ትንፈልጦ መረርቲ ቃልስታት መረርቲ ዓቐበታት መረርቲ መስዋዕትታት ተኸፊሉ ምርድዳእ እውን ተፈጢሩ ኣብቲ ነበረ ምርድዳእ እውን ኣይንኽእልን ንትግራይ ጥራሕ ንሓራ ዘውፅእ ዝበሉ እውን ዝተረፉ ብፆት ነይሮም እዚ ትኽክለኛ እዩ ብዕላማ ደረጃ ናህና ዓወት ብዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ ናህና ነጻነት ምስ ነጻነት ህዝቢ ኢትዮጵያ እምበር ናተና እንታይ ዝበሃል ናብ እሾኽያ ዝተጸግዐት ቆልቋልስ እናነብዐት ትነብር ዝዓይነቱ እዩ ተካይዳ ተባሂሉ ትኽክል እውን ነይሩ ብናተይ ርእይቶ ትኽክል ኮይኑ እውን ዓወት ኣውፂሑ በዚ መንገዲ እዚ ኢና እቲ ቃልሲ ናተንከባለለ መዓት ውልቀ ሰባትን ዓቕምታትን ህይወትን ናጎልበተ እውን ነቲ ምጉልባስ ዘዕንቅፍ እውን ናገለሰ ብቃልሲ ከም ዝበረኸ ያው
ኩላህና ንፈልጦ ታሪካዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ ካብቲ ረባሓታትን ጥቕምታትን ናይ ጉንበት ኢስራ ያው ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ሕዚ ተመሊሱ ትዘተቃሊስና ዓወተ ምስጊና ክንጥቀም ሕልፊ እኳ ዘይበልና ዘረጋገጽናዮ ጠንካራ ንምእማን እውን ዘሸግር ብዓለም ብሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለማዊ ኣድንቆት እውን ዝረኸበ ኣድንቆት ጥራሕ ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ሰሪሖሞ ተባሂሉ ዘይተወፅሐሉ ብጣዕሚ ህዝባዊ ሓይሊ ዘነቓነቆ ህዝቢ ዝሓዘ መስመር ዕላምኡ ንቕ ዘይብል ህዝባውን ወገናውን ናይ መንነትን ናይ ነፃነትን ዕላማን መስመርን ሒድና ዕዊትና ማዕረ ክንምቀል እውን እንተይበልና ከምቲ ብፆት ዝገልፅዎ ነበሩ ሃገራዊ ዓወተ ምስጊድና ኣይና ሕዚ ተጋዳላይ ተቐነስ በዓል ዓቕሚ እውን ውረድ ነቱ ተባሂሉ ገሊአን ውድባት ድሕሪ ዓወት ተመስረታ ውድባት 4 ኣጋር ውድባት ተመስሪትና ኢህአደግ ፈጢርና ምእንተ ሰላም ኢልና ምእንተ ዲሞክራሲ ኢልና ምእንተ መሰል ህዝብታት ኢልና ክዝግበአና እውን ሲኢና ን27 ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ረኺብዎ ዘይፈልጥ ሰላም ረኺብዎ ዘይፈልጥ ዲሞክራሲ ረኺብዎ ዘይፈልጥ ማዕርነታዊ ሓድነት ረኺብዎ ዘይፈልጥ ልምዓት እሞ ዓዊልና ከይንዛረብ ላዕለዋይነት ከይስምዐና ይግበአና ከይንሓትት ይትረፍኩም እናተባሃልና ምእንተ ሰላም ህዝብታት ተባሂልና ጥቕምታት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምርግጋጽ ጥቕሚ ትግራይ ዝረጋገጽ ብዙሕ ስለ ዝተቃለሰት ብሉሕ ስለተሰውአት እውን ብዙሕ ይግበአን ከም ሃገር እምበር ናተባሃለ ትሕቲ ሃገርና እውን ንረኽበሉ ርእስና ድኒና ንነብረሉ ኩነታት ነይሩ ምእንተ ሰላም ምእንተ ዲሞክራሲ ምእንተ ልምዓት ምእንተ ማዕርነታዊ ሓድነት ምእንተ መጋቢት ሕዳር 29 ንፈልጦ ኢና ማለት ሕዳር 29 ናይ በዓል ብሄርን ብሄረሰባትን ሓድነትና ባህልና ምስልና ታሪክና ነድምቐሉ ዓወታት ክህሉ ረብሓታትና እውን ምስ ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝረጋገጽ ኢልና ኢና ከይድና ብምኻድና ኣይናሳሓና ነትኽክል ኢና ነቲ ዝኸድናዮ ተውሃቦ ዋጋ ግን ተመሊሶም ዝተጠናኸሩ ብልምዓትና ብሰላምና ብዘንቃሕናዮ ሕብረተሰብን ብዘምፀፍናዮ ዲሞክራሲያዊ መሰል ተጠቒሞም ግን ተመሊሶም ንዓና ዝወግኡ ሓይልታት እቲ ናይ 27 ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ድምፂ ጥይት ዘይተሰምዐሉ ጸልማት እዋን ተባሂሉ ተገሊጹ ዳግማይ ከም ዝተባሃለ ንዓና ንምጽናት ኣየንቡሩን ተባሂልና ኣይንንብርካኽን ተባሂልና ሰላም ተኸሊእናዮም እውን ብኹናት ክስዕሩና እዮም ብዝብል ንዓና ኣፍና ዝዓፁ ኢድና እግርና ዝሰብር ናይቲ ማለ ታሪክና ዘጽልም ተመሊስና ክንናሳሕ ብዝተቓለስናዮ ብዘግብር መንገዲ መራሕትና ተዋዲዶም ናይ ውሽጥና ዝተዳኸሙ ዝሓመቑ ደርቦም ዝቐየሩ ሓይልታት እውን ከም መሳርሒ ገይሮም ያው ትዝረኸብናዮ ካብ 13 ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ዝገጠመናን ገጢሙና ዘሎን ያው ትንሪኦ ዘለና ውፅኢት እዩ ክንዲ ዘኸለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ እዩ ጽቡቕ ያ ዝገበረ ጽቡቕ እንተዝረክብስ ብዕራይ ድቃም ሰተየ እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣየንብርክኸናን እዩ ንሕዚ ዓወታት ኣምዝጊብና ዶ እወ ልምዓት ኣረጋጊጽና ዶ ይትረፍ ዶ ወዲ ሃገር ብዓለም ደረጃ ዘረጋግጽ ኣረጋጊጽና መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ኣረጋጊ እወ ብዝፍ መረጾ ብድምፁ ዘረጋገጾ ህዝባዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ክመርሕን ክምራሕን ክኢሉ ኩሎም ተቃለስናሎም ኣብ ዓወት ተብፂሕናዮም ኢና ናብ ረብሓ ህዝቢ እውን ኣሰጋጊርናዮም ብዘይ ምንም ጥርጥር ንዕኡ ተቐቢሉ ንቕድሚት ዝወስድ ሓይሊ ኣብ ምርካብ ግን ያው ትንሪኦ ዘለና ተመሊስና ናብ ባርነት ናብ ቆዲፍና ንመስሐሉ ዕድል ንስእነሉ ቀሪና ኣለና እዩ እዙይ እንታይ ዘርኢ ናትና ዕላማ ናይ ህዝቢ ዕላማ ኣብ ሱር ህዝቢ ዝኣቱ ዕላማ ብምዃኑ ብናይ ህዝቢ ዕላማ ክረውዩ ዘይኽእሉ ደመኛታት ጸላእቲ ገዛእቲ ደርብታት ከዓ ዘይድቅሱ ምዃኖም ተመሊሶም መፅኦም ናብ ደበና ኩናትን ካልኦትን የእትውና ከም ዘለዉ ዘመላኽት እዩ ቅድሚት መዋፅአና ከንታዩ ዝብል ከምቲ ናይ ትማሊ እዩ ንኽገዝአና ዝደሊ ንኸንብርክኸና ዝደሊ መንነትና ኸጥፈአና ዝደሊ ንኽብትነና ዝደሊ እምቢ ኣይንብተንን ኢልና ቁፅሪ ሓደ በቲ ልሙድና ለካቲት 11 እኮ ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ዕድል ሲኢና
تعاصيا مخانا مسرغاغصت يا ناو كينات امبر كينات تقدمكا تمرص زخون يكون يترفد هزو حيل يزبل خالي حيلون ግንባር ህይወት ሰብ ዝበልዕ ኩና ስለ ዝኾነ እዩ ብሰላም ተዓብዩ ናብ ኩናት ኣቲና ሽዑውን ሕዝውን 2013 እውን ሕዝውን ብሰላም እንታይና ክንደይና ዘይከፈልና ሞ ብጣዕሚ ካብ ዝስምዐኒ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ተቃሊስና ዘረጋገጽናዮ መንግስትና እውን ከምዘይ መንግስቲ ተቐቢልና ተቃሊሱ ተመልሚሉ ዝተቃለሰ ሰራዊትና እውን ዕጥቂ ከርግፍ ጌርና ምእንተ ሰላም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ነርኪብና ኣይንቕበልን ኢሎም ያው ውዕል ፕሪቶሪያ ተበቲኑ ህዝባዊ መንግስትና ከኣኒ ብቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ኣሎ ሕዚ መዋፅአና ግን እንታይ ክትከውን ትኽእል ሕዚ እውን ፀኒዕና ንሰላም ጠጠው ንብል ንሰላም ንቃለስ ንሰላም ንልምን ንሰላም እውን ንሽምግል ንሰላም እውን ንቕበል ኣይ ሰላመይ ንህበኩምን ልዕላውነትኩም እውን ኣይንረጋግፀልኩምን ደኽቲ ምን 6 ዓመት ብቁርን ብንፋስን ዝነብዕን ትነብዕን ዘላ ሞይቱ እውን ዝቕበረሉ ዕድል ዘላ ስድድ ወገንና ግን ዘንቲ እለት ኣብኡ ክነብር ኣይንፈርድ ብሰላማዊ መንገዲ ሰየ ቁል ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣይኮነን ዝበለና ግን ያው ሓይልና بحيال كمنطل كنقبر يبلنان مننت ህዝብና ክንሕስር የብልናን ታሪክና ክንበላሹ የብልናን ብዙ ተወደ መንገድ ተቃሊስና ዓወታትን ታሪካትን ተዋጽኦታትን ናይ ሕሉፍ ቃልስና መስዓቂብና ከም ሓደ ህዝብ ኮይና ተጀሚሩ ዘሎ ክንቃለስ ብሰላም ኣይኮነን እንተይሉና ያው በሓይሊ መለስ መሬትና ንምልሰሉ ስድድ ወገንና እውን ኣብ ዓዲ ዝኣትወሉ መሰልና እውን ነረጋግጸሉ ከም ሃገርና ናለመና እንተ ይኮነስ በአግባቡ በተአግባብ በተቃሊስና ዘረጋግጽና ይሕጋውን መንግስታውን ስርዓት መስሪትና ንቃለሰሉን ዓውድና ክንፈጥር ዘለናሞ ዓወት ዒስራ ንመጻኢ ህይወትናውን መጻዓወትናውን መሰረት እዩ ክንስዕሪና ይቀንየለይ والله ይባል ካብ ማሕበር ጉዳት ኩናት ትግራይ መጽኤ ማለት እዩ እሞ ከምቲ ቅድመ ይዘልዎ እንኳዕ ናብ ዓወት ጉርመት ዒስራ መበል 35 ዓመት ኣብጽሕና ኣብጽሕካትኩም ክብል ይደሊ ሞት መአከቢና እንታይ እዩ መበገሲ ናይ መጀመርያ መበገሲ ቃልስን ኣብየ ብጽሕ ነርት ናይ መጀመርያ ናይ መበገሲ ቃልሲ ሒዝኸም እንታይ ያለና ዝብል ነገር ንቀጻልኸታ ይመዋጽና ዝብል ነገር መበገሲና ኩሉ ግዜ ተዳጋጊሙ ከም ዝግለጽ ህዝቢ ትግራይ ንማንም ህዝቢ ክጎዲ ኢሉ ተላዒሉ ይፈልጥ ንማንም ህዝቢ ብታሪኽ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ወያነ ወላ ቅድሚኡ በብውልቀ በብኻልአት ብውዳበ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ኣብቲ ተቃለስናሉ ንሕና ዕድመና ዘርከብናሉ ናይ 17 ዓመት ቃልሱውን መበገሲ ዕላማና ንኽብርና እዩ ንመሰልና እዩ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ስለዘይረኸበ ክመሃር ስለዘይተኻእለ ደንቂሩ ተሪፉ ማለት እዩ መሰላት እውን ክኽበርሉ ስለዘይከኣሉ ዓዊሉ ክዛረብ ስለዘይኽእል ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ነገር እዚ ንምውፃእ ካብዚ ፀገም እዚ ንምውፃእ ተባሂሉ እቲ መበገሲ ናይ ተቃልሲ መበገሲ ናይ ተቃልሲ እዚ ክኸውን እንተሎ ኣብ ከይደፍ ተቃልሲ ድማ ኣብ ከይደፍ ተቃልሲ ናብ ዝርዝር ኣቲኻ እንታይ ሽሞ ይግበርን ብዙሕ ናይ 50 ዓመት 50 ገለን ዓመት እውን ዘርዚርካ ወዳ ኣይከኣልን ተዋና ዝነበረ ግን ነዊሕን መሪሪን ቃልስና ተባሂሉ መጀመርያ ክሳብ ሒዙውን እኔ ተጭርሖ ንሱ ማለት ክሳብ ሒዙውን ኣሎ ማለት ንምንታይ ይመርር ንምንታይ ይነውሕ ተቃልሲ ቀሊል ኣይኮነን ተቃልሲ ከቢድ እዩ ዝኽፈለሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝኽፈለሉ መስዋዕት ኣሎ ማለት እዩ بحصير ግዜውን ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ቃልሲ እዩ ኣይ ሓደ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ክትቃለስ ተለኻ ናይ ሓደ ጎጆ ከተሸንፍውን بقليل ነገር ትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ መጀመርያ እዚኣ ተባሂላ ተወጊሳ ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ነገር ከፊልናሉ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ከፊልሉ ብንዋቱ ብደቁ ብዙሕ ነገር ከፊልሉ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከፊልሉ ከም ተተሃለ ዓወት ጉንበት ዒስራ ድማ በኢትዮጵያ ደረጃ ተረጋጊጹ ማለት እዩ ድሕሪ ዓወት ጉንበት ዒስራ ቅድሚኡ ኣብዚ ንቀጻሉን ተመክሮ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ጽንዓት እዩ ዋና ነገሩ ጽንዓት እዩ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ማለት እዩ ንጸላኣይ ኣሕሊፍካ ዘይመሃብ ማለት እዩ ሚሽጥር ኣሕሊፍካ ዘይመሃብ
حد عبي نجار زنورة إتي نقال سنة عبي استواص زنورة مالتي زي بتمكر بستفعل على من قد نقول سلنا يبعل كنديا نقول لسنا مالتي يمين هالبات كي سحت مالتي هو تحيز إمه كي سحت الكام مشتر مرحس كام قراص مالت أبزخون عالم أي ترأين مالتي أي رأنون تنتاش من قدميتون مالتي كنديا تدقاقي ميقلس إيه كاو حالف جن بزحات بصت عودو كينات زي وص مخانو من دحر فليطم بعلوم يداغم أبيد صلاك ورقو أيدلين تاوردت بحال زي آيا مالتي تاوردت ناي مچرشا ناي حدث وردت بحال أبيد صلاة بيلكا بصلاة تنبركخكا منبارن هلينا خام شاطن يا تا ناي مچرشا وردت بحال نتسغادا لاي تاز نبرت مالتي رايز حلف نقدميتون تمكرو تكون تخيل ነገር مالتي حزب كينات أداغم نسخم ግን ውጽ ይብሉ أوصونه يقول النيرت ناي مجمر يا جودو مالتي زي وص مخان دحر تفليطو كالي سب كي يلكم تقالسون كي يعنقف نسخم وصو نعاي ግን ወይ حنت بومبا قدفلي مداغمي صلا اندحر حزن خوينو بعليك داغم ወይ ድማ داغيمكم نوص يا نيرات انتاش نمنتاي اماراص انت سينكا تاي تغبر مالتي اب صلا اخت اتيبل كان صلا يزول ነገር اب صلا اخت اتيبل كان በቃ አይድቅሰል كان صلاي ካብ صلاة رخو ነገር የለን እና በዚህ ጽንዓት እዚ ስለተጋደለይ ብድሕሪና ይባዓል አምራውን ፈልጠይና ማለት ምንም እዚ ኣብ ቅድሙ ውጽት ይዛረው ለኹ ገለመለ ኢለ ይኮነ እንተንታሽሙን ተዛሪቦ በትሽዑ ግዜ ድሓር ተረኸበ ነገር ማለት ታይዳ ንጽንዓት ንትዕላማ እሕሊፍ ካን እዚ መሃቢ ክዕወት ኣሎ ኣነ ዝኾንኩ ይኹን ያ ክዕወት ግን ኣሎ ተቃልስ ግን ክዕወት ኣሎ ዝብል ነገር በዚ ሓሊፉ ተቃልሲ ነዊሕ መሪር ነይሩ ኻሊ ነይሩ ብዙሓት አካላቱን ተኸፊሉ ወይ ብዙ ዓወት ድማ ምጽ ማለት ዘምጸሉ ንህዝብ ትግራይ ጥራይ ይኮነን ማለት ህዝብ ትግራይ ማ ከምተ ዝብልዎ ነበሩን ገልገሊኡ ከይንበሃል ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ይረኸበኑን ማለት ከይንበሃል ተባሂሉ ማለት 17 ዓመት ተጋደለ ሰብ ብርገድ ዝመርሕ ዝነበረ በጠለን ዝመርሕ ነበረ ሰብ ናብ ማሕረስካ ኺድልካ ክሰዶ ብ3000 ብሽሕን ገለን ሰብ ብኖሙ ንጎምቶ ማለት ንምንታይ ሰራው ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ክጨነለዎ ናይ ኢትዮጵያ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚውን ኣካል መስዋዕቲ ስለዝኾነ ትኽምለስ ዝኽእል ሰውን ኣብ ውትድርና እንድሕር ጸኒሕኻ ወታደር ኢኻ ማለት ካልእ ኢኻ ትሓስብ ማለት ግን ድማ ህዝባዊ ስለዝኾነ ውትድርና ዝነበረ መስዋዕቲ ኣካል መስዋዕቲ ንስኻ ንስኻ ኺድ ውረድ ተባሂሉ ዓንቶ ገሊጾም ነይሮም ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንገዛ ኺድና ማሕረስካ ማለት እሺ ለሆይዱ በቃ ህዝብ ይሕለፈሉ ምር እሺ ለሆይዱ تعاوتون بزح أو إيكونومي أو بوليتيكا وكالة عاوتاتون مسي ህዝብ ትግራይ ጥራይ ተጠቃማ ይኮለን ኩለን ብሔር ስባህና ኢትዮጵያ ተጠቂመን ማለት በዛዓወት እዚ ማለት ኩሎም ናይ ደግ ኃይልታቱ ነድኒኦም ንሱ ጥራይ ኮነን ድምጺ ናይ አፍሪካ ኮይና ኢትዮጵያ በትሽዑ ግዜ ማለት ናይ አፍሪካ ድምጽ ኮይና ማለት አብይ አስተዋጽኦ አፍሪካ ቢላ በሰላም አስከባሪ ኢትዮጵያ አብይ አስተዋጽኦ ገሪ ዓለም ማለት አብ ዓለም አፍሪካ ዓለም ተዘይ ተጋገብ አፍሪካ ቀዳማይ በዓለም ድማ ራብዓይ ሕሰብዎ ማለት ምስናይሎም ነው ወዳድሮ ማለት ምስናይሎም ነው ሕሰቦ ማለት ሰራዊት ኢትዮጵያስ ኮምፕሊት ይአክል በሐደ ድምጽ ዝዝረወሉ ማለት በሐደ ዓለም በሐደ ድምጽ ትዛረወሉ ሰራዊት ናይ ጸጥታ ኃይል ተተአመመነሉ አካል ኔሩ ማለት እዚ ሓደ ረብዓይ ማለት ረብዓይ ንኹሉ ይረብሕዎ ነይሩ ሒዚ ኩሉ ይርኤለ ኢትኾነታት ንኹሉ ረብሕዎ ነይሩ ማለት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንምንታይ ዝዓወታት እዚ መጽ ይዝል ነገር በቃ ክትከፍሎ ትኽእል ነገር ኩሉ ነገር ክትከፍሎ ትኽእል ነገር ክኸፍለልን ኢሉ ስለተሐሰበ ጥራሕ ያ ማለት ታዋና ነገር እዚያ ካው መትከልካ መበገስ ዓላማ ለካት ዓላማ ሸኻሊ ሒዝና ስለተበገስና እዚ በጽሕና ማለት ድሕርቲ ዓወት ዝመጸ ነገር ኩሉ ዝፈልጦ ነገር ስለዝኾነ እዚውን ምዝርዛር ይደል ጸላእትና አይደቆስን በቃ በተሽዑ ግዜ ተወዲዮም ዝቃለስ ነበሩ ሒዝውን ተወዲዮም ይቃለሰለው ማለት ተወዲዮም ይቃለሰለው ማለት ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ህዝብ ትግራይ ካሊ ገበን ስለዘለው አይኩን በፍጹም እዚያ ተባሂላ ናብ መድረኽ ቀሪካ ገበን ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰብ አይኮነን ውድብ ሕወሓቱን ገበን ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ውድብ አይኮነን ማለት ታይዳዩ ካብ ዝተፋላለዩ ረብሓታቶም ተወጊሶም ንህዝብ ትግራይ ክምብርከኽ ሒዝውን ኣብዚ ጀኖሳይድ ኣብዚ ኹናት እዚ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ ከም ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ከባቢ ኮይኑ ላዕሊ ነተጎይ ዓለም ብሙሉእ ማለት ኣብ ዝርያ እንታሽሙ
بصقام بيمان بمنم تأمر موصي تبذيبلو تأمر صريح مالت تأمر صريح نايت تمالي قالسي هون نازنا حيز قالسي زناسح نجار يقول قالوا زناسح غيرهم حاسوا له زناسح غيرهم ززاروا له يد صلاتهم ابيد صلا اخوينا مالت حزب تግራይ قدم قالسي انتي كم سرحه زفلت نجار ኳ ተሆነ حزب تግራይ بعل ኳ ዝፈልጦ እንተሆነ كناسح كمبركخ يدوكب يدل يلو مالت انتي غيرو انتي ابيسو بفصوم زابوس ነገር የለን ተሪር ስለዝሆነ እንመሰሉ ንخبሩ مقدال حماق ابنت يبتناتهم ስለዝሆነ ማለት حماق ابنت ስለዝሆነ በትናቶም ማለት እዚ ሁሉ حالفنا እዚውን وعل بريتوريا تفرموا وعل بريتوريا تفرمون نشدي ستورحين عامت ياتل نيراتاس بلكع انت خوينا علمون بلكع فرد انت خوينا مالتي ግን እንታይ ኮይኑ ብድሕሪ ዘሎ መብንም 3 ዓመትና ኮይነሎ ማለት እዩ ታይ ረኺብና ተዓጺና ብዙሕ ነገር ጸይርና ሒዙን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ጸይሩ ደኾን ሰላም ይመጽእ ተባሂሉ ንምንታይ ኢኹም ጸይሩ ሰላም ስለዝነበረ ይኮነን ሰላም ኩሓሱ እዮም ኢሎም ይኮነን ማለት እዩ ዋላ ካብ ዝተፈላለየ ሕማቕማ ናቶም እውን ምዃን እንተ ኣብይዎም تسلام دخون رغباته وهايلو زيل اندهالو زيل سلام اندهالو زيل البريتوريا اندهالو قدم كو البريتوريا فريسو مالتي توهدا دارا انت زيولو حدا اكل وعلو زبال اب كلتا اكالاتي جن كلتا اكالات كم زي هالو قدم تنغيرنا مالتي بعقاونته يكون تنغيرنا بخالي تنغيرنا مالتي ازي دما ابي كالت زبالو ነገር ይሉን ኣብ ቤት ምኽሪ እዩ صديقو ابيت مخري تزريو زنجر زي يلن توهايل مالتي ግን يلن دالو خان منታይ ጸኒሕ ካዝብ ነገር በቃ ካፍታን ኩይናት ንዘይ ምድላያ ካፍታ ኩይናትስ በበየናይ መንገዲ መሰልናውን ከይበልና ክብርናውን ከይጋስና በበየናይ መንገዲ ነው ካብዙልያታ ሐሳብ ሒዝ ዘጽንሐታ ኩነታት ማለት ከምቲ ተባለ ሒዝ መንግስትና ተመሊሰሎ ማለት ሒዝ ከንታይና መዋጽና खाሊ መዋጽ የለን ሓሊ ዝገድፈልና አካል የለን ማለት የለን كلنا كون نريم لنا كم يزغ نطفئ مين أنت يلومس تأخذ تجبر كم يزغ نطفئ كاين أنت يلومس يلوم رخوني يخونو خالد كان أزبهر يولن وزي فاشيني علم زفولته حزب تግራይ ون زفولته أي مالتي كنطفئنا حماق أبنتي يلوم أنت حاسيو مخا وا سخا تاي تجبر بسرو تاي تجبر تقالس كتقادل لك مالتي مقلاس مقدال مالت ግን بسلاماو መንገዱኒ بسلاماو መንገድ ይትመግ بسلاماو መንገዲ ቅድም ኩሉ ዝውዳ ነገር ክንውድ ክንከለልና ክንጽንቅ ክንከለልና በሃንደበት ዝኣቶና የነበረን ቅድም ሒዙን በሃንደበት ክንኣቶ ይብልናል መሰልና እንድሕር ተረጋጊጹ ክብርና እንድሕር ተረጋጊጹ መንግስትናው ነው ፍልጦ እንድሕር ረኺቡ ንብሎ ንሕና ነገርውን የለን ካውን ላዕሊ ይብልናል ሒዙን ተዓጺና ኢና ዘለና መንግስት ሰራሕተኛ خلت ካልእት ደሞዝ እኮ ናይ ዝኾነ ዲሞክራሲ እኮ ምዃን ዘይ ምዃን እኮ ይኮነን ሓደ መንግስት ብስሩ ማለት ኣብዚ ዓለም እኮ ተራእየ ይፈልጥ ደሞዝ ካስራሕ ካል ደሞዝ መሃብ ማለት ጥሮታ ዓመታት ዝግበር ካሉ ጥሮታ ማለት ጥሮታ ካብ ቦርሑ ዘይ መውሳድ ማለት ዲሞክራሲ እዩ ወይ ዲሞክራሲን ዝበሃል ልክዕድየ ልክዕን ዝበሃል እኮ የለን ክትወስደለካ ጥሮታ ክትወስደለካ ደሞዝካ ክትነብረለካ ክትንቀሳቀሰለካ ከምኡ ግን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ታዩ ወልደሌታ ናይ መጀመሪያ የናውዚ ከምጻ ማለት እዩ ተጥቃልስ ከመይ ነይሩ ዝብል ነገር ብዙሕ ነገር ዝሓለፍና ይበት ዝሓለፍና ነገር ብዙሕ ጀጋኑን ክንዛረብ ንኽእለውዚ ካብ ዘሎ ይኹን ካብ ዘየለው ብዙሕ ጅግንነት ክዝረብ ይከኣል ግን ተዋና ንዓና ዝገርጽና ነበር ንጸላኢ ምሽጥር ሕሊፍካ ዘይመሃቢ ንጸላኢ በመንም ተኣምር ምጽላኢ ማለት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክገብረለ ኢልካ ጸላኢ ክትሓስብ ይብልካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክላሳለሰለ ኢልካ ክትሓስብ ይብልካ ክላሳለሰልካ ተኾይኑውን ናትካ ጥንካረ ክህሉ ክእልሎ ማለት ናይቲ ህዝቢ ጥንካረ ክህልሎ ማለት ናይቲ ውዳታት ጥንካረ ክህልሎ ማለት እዚኣ እንተሃልያ ንሱውን ዋ እሞ ይከኣልን ኢሉ ኣይከኣልን ኢሉ ዝገድፋ ነገር እንተልያ ክገድፍ ዝኽእል ሒዙ ኣይከኣልን ኩናት ዘይገብር እንተይኑ ኣብ ድሌትና ዝግበር ኩናት የለን ምስ ኣብ ናይ ባዕሎም ኣብ ናይ ተምጸላእቲ እዩ ዝምስረት ኩናት ሒዙውን ማለት ስለዚ ሒዙውን ኩናት ከይነብል ንቃለስ እንድሕር ኣማራጽ ዘይብልና ግን ክንምክት ኣለና ክሳብ መጨረሻ ክንምክት ክንክእል ኣለና ማለት ኣማራጽ የብልና ንያ
ክሳድካ እንዳተሓነቕካ ምንም ስኢልካ ኣይትርእን ታማ ትገብር ዘይኾን ምዃኑ ሕማቕ ኣማራፂ ምዃኑ እንዳመረፅካ እንዳኽኣልካ ተብል ካብኡ ግን ኩላህና ሓደ ክንኩን ከለለና ሎሚ ምስ ናይ ዓድቂ ቃልሲ ክነወዳድሮ ተለና ትፅንዓት ብዙሕ ነገር ትርኢ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብሪ ትወ ዝነበርካ ሰብ ኣብ ታሕቲ ወዲቑ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣብ መሬት ወዲቑ ትረኽቦ ሲልካ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ኢልካ ተሓስቦ ዝነበርካ ናብዚ ከውፀና እዩ ናብዚ ክመርሐና ኢልካ ተሓስቦ ዝነበርካ ዝኾነ ኮይኑ ትርእዮ ማለት እዩ ምፀላእ ክላማመፅ ትርኢ ምፀላእ እንታይ ኮይኑ ትርኢ ብስሩ ንምዝራቡ ውንስ ንባዕልኻ ውንስ ተሓፍር ማለት እዩ ወለድና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ገይረ ክረአ ዘረባ እዚ እንድሕር ተዛሪበስ እንዳግዛዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ ህዝቢ ዝእከበሉ ከመይ ገይረ ክረአ ይብሉ ነይሮም ወለድና ቀደም ማለት እዩ ብስሩ ነውሪ ዝበሃል ይፈልጡ ማለት እዩ ሕዚ እኮ ነውሪ ዝበሃል ዝጠፍአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ነውሪ ዝበሃል ዘጥፍኡ ኣካላት ብዝግባእ ተቃሊስና ሓደ ኮይና ዝበሃል ኩሉ ግዜ ይዝረብ እዩ ንኸፍሎ ንኽእል ንሕና ክንከፍሎ ንኽእል ነገር ክንከፍል ክንከለልና እንታማ ንገብር ንሰላም እውን ክትከፍሎ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ኩናት እውን ከቢድ እዩ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኩናት ንኽትሰምዕ ኩላህና ኣብዚ ዘለና ሓንቲ ጥይት ክትኮስ ዝኾነ ድምፂ እውን ክንሰምዕ ኣይንደልን መሰልና ግን ይረጋገፅን ዘሎ ስለዚ መንግስትና ሒዝና ብዝግባእ ምቅላስ ከድልየና እዩ ሓደ ምዃን ከድልየና እዩ ፅንዓት ከድልየና እዩ ኣብ ርእስና ንዝበፅሕ ዘሎ ፀገማት እውን ፅባሕ ክወግሕ እዩ ዝብል ነገር እውን ክንሓስብ ክንክእልና ክወግሕ እውን እዩ ብርግፀኛነት ንክወግሕ ፅባሕ ድማ ኣብዛ ሕማቕ ዘበን ኣብዛ ሕማቕ ኩነታት ክንባላሽ የብልናን ኢድና ነንውልቅና ዝኾነ ኣካል ማለት እዩ ነንውልቁ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ክብል ዝኽእል ይቐኒለይ ፀጋይ ይበሃል ተገዳላይ ፀጋይ ብዙሕ ክደግም ኣይደልን ብፅድና ልዎ ስለ ዝመፁ ብዙሕ የብለይን ኣብ ክልተ ነገራት ክናገር ይደሊ እየ ንምንታይ ኢና ህዝቢ ትግራይስ ንምንታይ ንልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዘሎ ዝብል ብፍላይ ናይ 17 ዓመት ናይ ዕጥቂ ቃልሲስ ንምንታይ እንታይ ነይሩ ዕላምኡ ዝብል ብሰፊሕና ልዎ ስለ ዝመፁ ኦረዲ ቆልዑ ኮይና ወለድና ዘፅንሑና ባዕጎታትና ዘፅንሑናስ ክንጋደል ግድን ዝገብር ኩነታት ይፀኒሕና መሬት ንሕና ተወዲና ክንዓቢ ተለና ኣብ ወለድና ኮይና ሕቑፍ ወለድና ኮይና ዝተምሃርና የንስ እዩ እታ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ወፅዓ ብሄራዊ ኣድልዎ ከርፋሕ ናብራ ሕሱም ድንቁርና ኣጠቕላሊት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተዳዕንዩኑ ዝነበረ ዘይዛሪ ብሄራዊ መግዛእቲ ከመይ ከም ዝነበረ ካብ ባሕጎታትና ካብ ወለድና ንፈልጦ ኢና እዚ ዘይፈልጥ ዋላ ሓደ ተጋዳላይ ኣይነበረ ዝተጋደለ እውን የለን እዚ ፈሊጡ እዩ ተጋዲሉ ምክንያቱ ወለድና ምሂሮምና ኣዕብዮምና ከምኡ ኢልና ኢና ዓቢና ስለዚ ብመሰረቱ ንምቅላስ ዋና ምክንያት ዝነበረ እታ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ነበረ ካብ ብርሰት ጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዕዳጋ መቐለ ዝተፈፀመ ባህሪ ስላሰ በቃ ህዝቢ ትግራይስ ብርሰት ዝተበየነሉ ክነብር ዘይተፈቀደሉ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እዚ ማንም መንእሰይ ማንም ትግራዋይ ይፈልጦ እዩ ኣብቲ ዕጥቂ ቃልሲ ክጅመር ተሎ ኣብዚ ምንም ዘተሓትት ነገር የለን ንምንታይ ከም ዝተቃለስና ንፈልጥ ኢና ታወት ብፀንዞ ናልዎ ዝመፁ ከመይ መፅኡ ተቃልሲ ይፍለጥ እዩ ሕዚ እንታይ እዩ መዋፅኦና ናብ ዝብል ክኸይድ እንታይ እዩ መዋፅኦና ናብ ዝብል ሓደ በቃ እቲ ፀላእትናስ ኮነ ኢሎም ሰሪሖም ብሉ እቲ ናይ 17 ዓመት ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን ኣካል ምጉዳልን ጠቕላላ ናይ ኢኮኖሚ ድቀቱ ናይ ኩሉ ኮንቱ ምዃኑ ዋጋ ከም ዝብሉ ነጊሮምና ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ተሰዓታት ዝነበረ ዝኸፈልናዮ መስዋዕት እውን ልክዕ ኣናሽዮ እሞ እቲ ናይ ሕዚ ናይ ብጣዕሚ ዝሓመቐ ዝገደደን ዝተፈፀመና ጀኖሳይድ እውን ብልክዕ ኣናሽዮ እሞ ዘናሸዎ ግን ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮነ ንሕና ተጋሩ እውን ኢና ማለት ትግራዋይ ኢሉ ኣብቲ ቃልሲ 17 ዓመቱ ምሳና ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እውን ምሳና ዝነበረ ኣብቲ 2013 እውን ምሳና ዝነበረ ኮነ ኢሉ ካብ ምንታይ ጀሚር ካብታ ልምዓት ጉጅለ ጀሚሩ ቃልሲ ክዳኸም ፀረ ስድራ ስዋኣት ፀረ ተጋደልቲ ፀረ ጉዳኣት ፀረ ተቃልሲ ኮይኑ በቃ ብወፍሪ ወሸን ኢሉ ተታሒዙ ቃልሲ ንምድኻም ሰሪሕሉ
እዚት ንዓና ዘውደቐና ሓዚ ብመሰረቱ እዚ እንተዘይዕሪና ድማ ኣብ ዝኾነ ክንበፅሕ ንኽእል ምንም እንሰርሖ ነገር ኣይህሉን እዚ ኮነ ተባሂሉ ሓድነትና ንኽፈርስ ተጋሩ ኮይና ከይንቅፅል ዝተገበሮ ዓብዪ ወፍሪ ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ ኢና ክንምክት ዘለና ዝመስለኒ ሕዚ ተጋሩስ ናብ መንነትና ክንምለስ ንኽእል ኣለና እቲ ሕዚ ኣብዚ ብውዕል ፕሪቶርያ 3 ዓመት ብግዜያዊ ምዕዳር ተገዚእና ምንም ነገር የተረፍናሉ ሰራ ጥራሕ ዝኾናሉ ነገር ሓደ ክንዕርዮ ንኽእል ኣለና ክንምልሶ ክንኽእል ኣለና ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ኢና ክንምልስ ዘለና ንቐደም እዚ ክንምልስ ክንኽእል ኣለና እዚ ንክንምልስ መንግስትና ተመሊሱ ኣሎ ስለዚ ሚድያ ገለልተኛ እዩ እዚ ኢንሎ ፍጹም ገይጋ እዩ ሚድያ ንህዝቢ ክሰርሕ ዘሎ ንመንግስቱ ክሰርሕ ዘለዎ ሚድያ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ እንተዘይሃልዩ መንግስቲ የለን ንህዝቢ ክሰርሕ ኣለዎ አንቶ ተኽለወይኒ ይገልጾ ነይሩ እግረ መንገዲ ኣሪሞ ዝኸደላ ሚድያ ክኾነልና ዝደለዮ ትክክል እዩ ክኾነልና ንደልዮ ኢና ምክንያቱ ብመስዋዕትና ኢና ናይ መጀመርያ ልሳን ናይ ድምፂ ወያነ እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይስ ናይ መጀመርያ ልሳን እያ ናይ ሚድያ ካልእ ልሳን ኣይነበረና ኣብ ቃልሲ ኢና መስሪሕና እያ ስለዚ ሚድያታትና ንድምፂ ወያነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኩለን ሚድያታትና ኣብቲ ሕዚ ተመሊሱ ዘኒኦ ሕጋዊ መንግስትና ህዝብናን ኮይነን ኣብ ጎኒ ምክር ቤትና ናይ ጣብያ ይኹን ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ዘሎ ማሕበር መንግስቲ ኮይነን ክሰርሓ ክኽእል ኣለወን እዚ እዩ ንዓና ዝልውጠና እዚ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንሚድያታት ክህብ የድሊ ከም ተጋሩ ድማ መንግስቲ መሊስና ኣለና ናብ ቦትኡ እዚ መንግስቲ ናይ በይኑ ዕማም የብሉን ናይ ሕድሕድና እዩ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ተፈናቕል ኣለና ኣይተመለሰን ብዚ ይብላ ኣሎ ብፀሓይን ቁርን ብዝናብን ይቕጥቀጥ ኣሎ ብጥሜት ብሕማምን ይመውት ኣሎ ይበርስ ኣሎ ብሰላሕታዊ ዕፅዋን ክባን እዚ ናብ ቦትኡ እንተዘይተመሊሱ ሰላም ክኾን ኣይኽእልን ደለናዮ ኣይደለናዮ ሰላም ክመጽእ ኣይኽእልን እዚ ህዝቢ እዚ ናብ መረበቱ ክንምልስ ኣለና ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊልና ክንምልሶ ድለዋት ክንኾን ንኽእል ኣለና እዚ ዝኾነ ኮነ ኣካል ክሰርሐሉ ኣለዎ ትግራዋይ እየ ዝብል ብትግራዋይነቱ ዘይኣምን ክሰርሐሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዘይሰርሕ ዘረባ ዋጋ የብሉን ኣነ እውን ክዛረበ ሓደ እውን ክዛረበ ኣይብላዕ ኣይስተ ንተፈናቐልቲ ኣይምልስን ስለዚ ሕድሕድና ብፅሒትና ክንዋፃእ ክንኽእል ኣለና ኣብ ጎድኒ መንግስትና ኮይና ሕድሕድ ትግራዋይ በብፅሒቱ ክውፋእ ኣለዎ ግቡእ ክፍፅም ክኽእል ኣለዎ እዚኣ እንተዘይገር ኣይትኾነን 2013 እኮ ርኢና እያ ኢና መጀመርያ ክንደይ ወፂኡ ነበረኻ 9,000 መቸም ኩላና ንፈልጦ ኢና ካብ 9,000 ዘይበዝሕ ሰራዊት ነርና ብድሕሪኡ ብጥሮታስ ብቦርድስ ብዝተፈላለየ መንገድስ ብኣግባብ ዘይኮነስ በቲ አንቶ ብፆ ዝገልፅዎ ነበሩ ብዘይ ኣግባብ ዝተሰናበተ ተገዳላይ መፂኡ ከቲቱ ተስፋ ይቆርፅን ኢሉ እኮ መሊስዎ ንመቐለ ዝመለሰና 2013 እዚኣ ኩላና ስለ ዝሓበርና ኢና እዚኣ ድማ ንሕዚ ካብ ኣንላዕሊ ተድልየና እያ ምክንያቱ 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ተፈናቀለ ኣለና ኣይመለስናዮን ክንምልሶ ክንኽእል ኣለና እዚ ክንምልሶ ድማ ፆታ ዕድመን ከይፈለና ኢና ክንገብራ ንኽእል ንመስዋዕቲ ድልዋት ንኾን ንኽእል ኣለና ማንም ብሰላም ኣይምልሰልና ትዝመርሕ ኣካል ድማ ድሕሪ ሕዚ ንኣዲስ ኣበባ ዘማዕዶ ተኮይኑ ትግራይ ኣይትህሉን ኣነ ኣብዚ ግልጽ ቋም ክንወስድ ኣለና ባህል እየ ኩሉ ግዜ ንወድቕ ተጋሩ ናብ ስልጣን ተኸይድና ንኣዲስ ኣበባ እውን ንትግራይ ሒዝና ንወድቕ ካልኦት ተነጊሶም እውን ንትግራይ ሒዞም ኣይጠፍኡ ስለዚ ንጹር ጉዕዞ ክህልወና ኣሎ ባህጊ ናይ ትግራይ እንታይ እዩ ቀጻሊ ክንጸር ክኽእል ኣሎ ክፍለ ክኽእል ኣሎ ክንቃለስ ተኾይና ኣነስ ይደሊ እየ ኣብ ዝተነፀረ ዕላማ ኣብ ባህጊ ትግራይ ክቃለስ ይደሊ ፅባሕ ጎንደር ኣብፂሐ ዝወድቕ እንተኮይኑ ድሕሪ ዓወት ባዕልካ ትፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብለኒ መሪሕነት ኣይፅበይን ድሕሪ ሕዚ ኣነ ኣይቅበልን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘነፀረ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዘነፀረ ኣብ ትግራይን ዝወሰነ ረኣይ ዘለዎ ስትራቴጂ ዘለዎ መሪሕ ይደሊ ዝመርሐኒ መንግስቲ ይደሊ ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብዚ እንድሕር ኮይኑ ሓድነትና ክጥንክር ዝኽእል ካብዚ ወፃእ ሓደ እግርና ኣዲስ ኣበባ ሓደ እግርና ኣብ ትግራይ እናገበርና ኣይኮንን ፅባሕ ብኡ ልክዕ ዝኸድዕ ዝጠልም እዩ ዝበዝሐና ኣዲስ ኣበባ እሱ እውን እዩ ዘጥልመና ክልተ እንጀራ ስለ ንርኢ ክልተ እግርና ኣብ ክልቲኡ ስለ ንረግፅ እዩ ኣብ ክልቲኡ ዘረግፅ መሪሕነት ድማ ብውልቀይ ከም ተጋዳላይ ኣይቅበልን ካብ ሕዚ ንድሓር
ما نون قبلونا اللي ويلع من حزب تجري من يسوون قالص تخوين أبز قالص الله أبز تنصر باقي أبز تنصر تقم حزب تجري راح كون كله دخل عوض كل جزية نود قدما نسيو نادي سابا نشوانا معدنا حال أجرنا مقالة حال أجرنا عدي سابا نجبرنا إن نودو أزونا ما صافنتون بينا نود غنيرنا أبي عوضات إسراء جنبت مستخايرون بينا ورينا تسعان سلستنون نسي أودينا دهر عوضنا ورينا كل ده دهر عوضنا نود عزون دهر عوضنا ورينا سلازي مغنياتنا دمان أب زي ملكتنا نادي سابا نوجينا أنا سابا خيرنا خنجس نادا لنا إينا سابا منجسنا يكون مقالة ويقصم منجسنا كوزيوس أرى أنت حالينا نودق زي رأينا يزيلو أنا كلنا نوعلتنا زانتنا تاريخ لنا ما واسعنا أنت أي خوز اللوز ونقرأ أنا ويتخرط قبز بني صلاتنا أنت يولو سلازين أنت هنقبر لنا زبل نقر هو حسن تهالو أنت أي هذا ودنا منقسنا تملي سلام سلازي حنتن مرة زلتنا مسمارح ودونا حاير كان يمسرح حدنا ترى خرج النجر بدم بكر منقسنا ون رجتنا ون قرط أطب لك حزة بنا حقوت نجار تخرتي يكبر عبزي اللي نجر حزي أو كبانا زلنا زمزني وفترة نتفتي نازل أكلات لو حقور من جوسر له حدنا تثبت قراي الزرق حيل تهاليو ارمي جوسر له عاوز تخرج تكبر له قرطت زول ما منقسير لي النايم كل ما حاجة شيء منقستين ورنان قالنا لنا نزارنا حاجة تقع منقسنا تملي سل حكي سلازي مغربة لنا مغربة لنا مالت حق وصل له حق ترجم له سلازي مرحنا نام حدا نقدر زمزنا نقدر منقسنا فريش سلازي مريتو عوي بس كسرت جالس حز دمرة حزها انت يقول لنا خنبل منقسنا يتأكر حزبنا يودو أو صبوا درجات إحنا لنا حزي نزياتهم كي يقولوا بس لما حتى نحن نسأل لنا مسترفة أو زلنا تقالتي مر زودنا له وصلنا له استسوانا لنا حرز هنا عرارة حرز هنا عند السر كل ونا يجيبه شو لازم هذني حبس قدس كوجر له مستنا دور سبات كل جزء نوري ولا مزلب زلي تاي أنا هزونكم بتعم بلحتي فلتات مرحتي كدي عمنا مخرع زلي عبز حزني كنا تاذكن تاي أنكر زهنا حدنت بمتنهر بتالي تقالتي درو حلفنا لنا استعالسنا له زودنا له زربنا له كي يلبس تنكر خسر حدا لنا زبل حسن ما هبدلي ايه انشي أرأي قبر مريم كابن برحامي كفله كتم عند حقي صنعاتنا حزب تግራይ بمسرته حزون كم قدمون صنعاتنا حزب تግራይ እዩ نزود بزي حانجيرو أبز درجة زي يبصحوه حزب تግራይ أفتم زحلفو جزاء دربتات ناتجقون الناترجسه بناي بعل خاقوانق أخد محادرة يتخيلن كتداني يتخيلن مراح تخاون بعل خاخت مرص أي تخيلن تباهيلو تخلكيلو تمرتون كتمهار تمرتون كم زيجا ختمهار يتخيلن تباهيلو زتنفجلو مسلات ناي حزب تግራይ زتخلكللو جزيه نيرو انتس بمسافنتي بتم كالت جزاء دربتات أم مبزحتو نظام چقوناتات زيوم كم حدا حزبي وديبو خنقساس زغل حيل رخيبو نزا حيل زي بمسرتو بزحات ودبات نيرن جن نتن ودبات نساتن مومي من يتي نعاي مسلي كعلو اللي زخل إلو أمينو تحزب تግራይ نزود دبزي كم حدا ناي بعلو دق خوينم حبيرو أفتي علامة ناي ودب أمينو تقالسه حزبي تقاليسو نابز عاوت زي زبصحوي سلازي أبزي ورد بزحات انقفاتات نيرم يم نظام انقفاتات زيوم حليفو أبزي كبصح خلو عسرا قنبت
ፍረና የካቲት እዩ ዘርእና የካቲት እውን እዩ ስለዚ ንዛ 20 ጉንበት ኣብ መጨረሽኡ ጸላእትና ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ እናበርተዐና ገበለ ስለ ዝኸደ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ናብታ ዝነበራ እንድሕሪት ክንመልሶ ኣለና ካብ ዝብል አንጻር እቲ 20 ጉንበት ክበዓል የብሉን ናብ ዝብል ንዚኡ እውን ደምሲሶሞ ነቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክድምስስዎ ኽኢሎም እዮም ክበዓል እውን የብሉን ኢሎም ኣብ መድረኽ ተዛሪቦም እዮም እዚ ንሶም ተዛረብሉ ይተዛረብሉ ንዓና ዘምፀልና ነገር የለን ግን ከመይና ክንቃለሶ ዝግበና ሕዚ እውን ከመይና ትመዋፅኦ ፈጥሮ ዝግበና ተም መንገድታት ዝብል ከም ሓደ ዓብይ ነገር ወሲደ ሕዚ እቲ መንእሰይና ኩሉ ኸቲቱ ንዚ ናይ 2013 ንቃልሲ ዕዊትዎ እዩ ዝመንእሰይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናይ መጨረሻ ከጥፍኦ ተሃንዲዱ ዝመፀ ሓይሊ ግን ምስ ብዙሓት ንበይኑ ሓደ ናይ ሓደ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ 7 ሃገራት ኣሰባሲቡ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዓሊሙ መፅኡ ግን ከኣን ዋላ እቲ ዝተኸፈለ ይከፈል ህዝቢ ትግራይ ግን ድሒኑ እዩ ሕዚ እውን ዝፅበየና ዘሎ ንሳ እያ ተሪፉና ነዚ ህዝቢ እዙይስ ሕዚ እውን ክንድምስሶ ኣለና ካብ ዝብል አንጻር ተበጊሶም ካፍቲ ነፅዋራት ሰባሲቦም ኣብ መሬትና ዓሪዶምሉ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ንህዝብና ኣፈናቂሎም ነቲ ካብ መረበቱ ኣልዒሎም ግን ናይ ሰራዊቶም ድፋዓቲ እዮም ገይሮሞ ዝኒሄው ስለዚ ንዚ እቲ ዋና መዋፅኦና ክኸውን ዝግብኦ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር እዩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ከም ናይ ቀደሙ እውን ንጸላኢ ከሸንፍ ዝኸኣለ ሓድነቱ ብምጥንኻር ሓቢሩ ውድቡ ህዝቡ ሓደ ኣምሳል ሓደ ኣካል ኮይኑ ብምቅላሱ እዩ ነዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዘሎ ሕዚ እውን ንሳ እያታ ሓንቲ መቃለሲትና ዕላማ ክንሕዛ ዝግበአና በተለይ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይና ክንውድቦ ክንክእል ኣለና ሕዚ እውን መንእሰይ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና ክውደብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ቀደም ውዳበታት ክነምፅኦ ክንክእል ኣለና ክነስርሖ ክንክእል ኣለና ነቲ ናይ 20 ጉንበት ዓወታት ዘይነምልሰሉ መንገዲ ኣይህሉን እና ንዚኦም እዮም ቶም መዋፅኦታትና እንብሎም መንእሰይና ርግፅ ኣብዚ ዝተፈጠሩ ኣፈላላያትና ካብ ኣመራርሓታት ጀሚሩ ኣብ ውድብና ዝተፈጠሩ ፍልልይ ሕዚ እውን ዞም ፍልልያት እዚኦም መልክዖም እናሓዙ እዮም ነፂሮም እዮም ኣብ መጀመርያ መልክዕ ዘይነፀረ ሕምስምስ እናበለ ነቲ መንእሰይና እውን ብክልተ ኣቕጣጫ ክፈላለዮን ክኸፋፍሎን ክኢሉ እዩ ሕዚ ግን እቲ ትክክለኛ መንግስትና ናብ መረበቱ ተመሊሱ እቲ ትክክለኛ ውድብና እውን በኣግባቡ ተጠናኺሩ መንእሰይና እውን በኣግባቡ ኣጠናኺርና ንመጻኢ ወለዶ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ዘይሰዓር ምዃኑ ዘይንብርከኽ ምዃኑ ግን ከዓ ንጸላእቲ ንማንም ህዝቢ ዘይጓነጽ ምዃኑ ሰላማዊ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ ንዚ ሰላም እዚ ሕዚ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ እዩ ዝግባእ በዚ ሰላም እዚ ጥሒሱ ንዝመፀካ ከኣን ኣይ ኢልካ ትንበርከኸሉ መንገዲ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ እውን ኣይኮነን እዚ ከም ሓደ ዓብይ ነገር መዋፅኦና እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ እዩ የቐኒየለይ ህዝብን ዝኣተው ሚድያ እዚ እቲ ሚድያ ባዕሉ ተቓላሳይ እቶም ኣባላቱ ተቓለስቲ ናይ ህዝቢ ዓይንን ናይ ህዝቢ እዝንን ናይ ህዝቢ ጉልበትን ናይ ህዝብን ልብን ኢኹም ድምፂ ወያነ እሞ ተቓልስኹም በቲ ዘሎ ናይ መድረኽ ምልዓዓል ቆፅሉሉ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ብምቕፃል ከምቲ ሰልየ ዝበሎ ትማሊ ሎሚ ቀጻላይ
ትግራይ እንታይ ትመስል ዝብል ሕፅር ንምባል ትማሊ ኣይንብርከኽን ኣይጥምዘዝን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ኣብ ጉለ ፀላኢ ኣብ መንጋጋ ፀላኢ ኣብ ብልሕጫፍ ውግእ ኣብ ዓንቀር ውግእ ኮይኑ ሓሚሱ ትግራይን ተጋሩን ሃይማኖትን ባህልን ኣቐፂሉ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ትማሊ ከምዚ ዝገበረ ህዝቢ እቶም ተሰውኡ ብፀትና ዘለኣለማዊ ክብሪ መጎስን ኣለዎም እቶም ሕዚ ዘለዉ ሃርበኛታትና ኣብዚ እውን ምሳና ዘለዉ ከዓኒ ሃፍትና እዮም ፀጋታትና እዮም እሶም ብየማን ንሕና ብፀጋም ንሶም ብፀጋም ንሕና ብየማን ኮታስ ኢድን ጓንትን ኮይና ሓበራዊ ዝኾነ ቃልሲ ትግራይ ከም ትግራይ ትቁፅለሉ መንገዲ ክነቐፅል ኢና ከምቲ ዝበሃል ነበረ ርኡይ ነገር እዩ ካብ ሳልሳይ ግዜ ግዝያዊ መበል ሳልሳይ ሓርስና ናይ መጀመርያ ቃልሲ ነበረ ወንን ሕራነን ኣረጋጊፅና እዩ መንግስትና መሊስና ሕርያና ግን ሕዚ እውን ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ሰላም ግን ከመይ ጌርካ እንተልካ ግን ኣነ እውን ኣብ ደገ ዝከራኸረሉ እዩ ሰላም ከመይ እቲ ሰላም ማለት 40% መሬት ካርኪብካ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ፈናቂልካ ከም ትግራዋይ እውን ክትነብረ ይትኽእል እናተባሃልካ ትግራዋይ እውን ተኸፋፊሉ ከመይ ኢልካ እዩ ሰላም ዝበሃል ስለዚ ብዕላማ ተወሃሂድና ኣብ ሓደ መስመር ተቃሊስና መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ክወስዶ ዘለዎ መደብ ውሽጣዊ ደጀንን ግንባርን ሓኽልን ምሳርን ኮይኑ ወሃሂዱ ናይ ደገ ቃልሲ እውን ካብተን ወፃኢ ዓድታት እኮ ተመክሮ ንወስድ ንኽእል ኮይና እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ምንም ሕገ መንግስቲ ኣይነበራ ግዛዕ ኣይነበራ ነዚኣ ስርዓት ዘትሕዘ ኢህኣደግ ዝኣክል ጠንካራ ስርዓት ተመስሪቱ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ለውጢ ርኢና ኣብዚ ተበፂሑ መጨረሻኡ ግን ዝነበረ ኣተሓሳስባ ብናይ መራሕትና ድኽመት ይኣነ ዝብሎ ከምኡ እየ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እምበር ኣብቲ ዕላማ ኣብቲ ዝነበረና ካይዳ ናይቲ ውድብ ፖሊስታት ሕማቕ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን እቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ እዩ በዲልና ዝነበረ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ንፀላእቲ ሽሩሩ ዝብል ኣካይዳ ስለ ዝነበረ መራሕትና ብጣዕሚ ኣብዚኣ ዝተጋገይዎ ጌጋ ማለት እዩ ስለዚ ፀረና ዝኾኑ መዓት ጀረናላት መዓት ኢሰፓ መዓት ክስታይ ስለ ዝሓቆፈ እዚ ነገር እዚ ኣባላሽ እዩ ክንዲ ዝከኣል ኣብዚ ነገር እዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣካይዳ ተዝህሉ ነይሩ ቅድሚያ ነቲ ትግራዋይ ዝብል ክስታያት ተዝህሉ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ መሓየልና ምተማሃርና ጉልበት እውን መሃለወና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰኣን ምኽታልና ናብ ዘይኮነ ብግሓቱ ኣደዳ ስምዒትን ኣደዳ ሽግርን ኣብ ልዕሊ ተጋዳላይ በፂሑ ናብ ዘይኸውን ክስታይ ድማ ተኣትዩ ብዙሕ ዓንቀፍቅፋት ገፂሙ ዝተሓዋወሰ ኣተሓሳስባታት እውን ፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ውድቀት ኣጋጢሙ ኣብዚ ዘመን እዚ ክረአ ኢልካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ነገር ድማ ገጢምና ክስተት ተኸሲቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኣክንዲ ደቁ ዝሃበ ኣክንዲ ሓለፋ ዝተቃለሰ እሞ ድማ ሓለፋ ዘይበለ ማለት እዩ ማዕረ ምስ ህዝበይ እቲ ስርዓት ንኩላና ሓደ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኮይኑ ንኩላና ሓደ ዝገብር ኣተሓሳስባ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት እናሃሎ ግን ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሕማቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ግን ገጢምና ማለት እዩ ሕዚ ትመዋፀና እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ በፂሕና ኣለና ተኸሲቶ ኣሎ ወዲቕና ኣለና ግን ድማ ሕዚ ደረጃ ብደረጃ እቲ ቁኑዕ ውድብ ወዲቑ ክወድቕ ስለ ዘይኽእል እቲ ህዝቢ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ወዲቑ ክወድቕ ስለ ዘይኽእል እንታይ እዩ ትመዋፀና ዝብል ነገር ግን ትመዋፅኦ ተዓንተዎ እናበልዎ ዝነብሩ እዩ ተዓንተዎ እናበልዎ ዝነብሩ እዩ ሕዚ ኣምሊጥና ኢና በቃ ምንም ህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝቕልበሰሉ ዘብለሉ ክስታይ የለን ሕዚ ክንደይ እዩ ኣብ ውሽጥና ዝተሓዋወሰ ኣተሓሳስባታት ፈሊሑ ክትግምቶም ክትሓስቦም ዘይትኽእል መዓት ነባር መዓት ንቃልሲ ዝፈጠሩ ሰባት ከይተረፈ ሕውሱስ ኢሎም ቃልሲ ሸይጦም ኣጀንዳና ሃፍትና እዩ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ረሲዖም
مسي صلاة دوزولو معت ساعات كتري كلها بتعمي زجرم مالتي نمنتاي أنا خمسي خوي الناس اللي نجر بتعمي أنا زي جرم اللي مالتي نا زير جن حزي ملك النحزة يخد سلوزلو يتحقي المجمريا سئلو استوسنا كبلي خيل كشفافن يخيل دحر الناس أري زخدو الجزية جن انقع مريح على خوينا زي تعرفنا انقع تودف زي تفوا انقعتم مرحتناتهم انقع وحدات تعرفهم زلو مرحتي انقع هيا هبها بيلهم كمتي مجمرتا استاي بيلو زناره قدم هزبي مرحتنا يهلو زبل حماق زخنا التحساسات النات جلسة أما نأسي كي ترفع معت حماق زخنا التحساسات الرأيات النات زرق زنورة حزخهم يلن مرحتنا انتاي كم زول زلو نمنتاي سكع مجرشا كم زك ألس زلو حزنا تردو خيدي تمنى سي ولدو كي ترفع ناتردو خيدي حز تزحلف حليفي إيروماي تحز موات أنا أطرح يتي كرر زلو سلازي بز مسألة زي ما أنا كنفتر لنا كتنكر لنا كاو قارس وصق خالي مفتح كم زيله منم خالي من قد كم زيله كل شيء فليتو أو قارسنا طرح مسز بخادو مال طرح مفتحي زمص مخانبر كاو وصق خالي زيله مخانو تدنغرغرون كعر زخيل مخانو تستحواوسه عرات التحساساتون كصري كم زلو سلازي زي تختلنا زينو صحو زين بلو عاوت يلن بزي مسارتنا أنا وانت زلن حساب زي كون اللو إيزول وندمي نهجر ما يبهال كاب ما أقل حول سماعات تقرأ مسيح بنهاتي من الطرح زي كونه أفت بيت حزي نريء زلنا نافت قدم 5 عمس نورة تمليسنا لنا أفت قدم 5 عمس نورة تمليسنا لنا انت مالت إيه بهراون درباون قالسي حزب تግራይ መሪርዎ ዓርሰይ ከም ማሐድር ይሉ ዓርስኻይ ተማሐድርን በቋንቋይ ክማሃርየ በቋንቋይ ክዳነ ይሉ አይትዳነ ነይትማሃርን ክብረይን መንነቴን ከخبር ይሉ ይተخبርን ተዋሂሉ ካልአይ ዜጋ ዝቆጸረሉ ዝነበረ እሞ ድማ በቃልሱ ሰዓሮ ክንደይ መስተንከራዊ ታሪክ ሰሪሑ በቃልሲ زسعرو مليسو حزي 400 مريتو اب تحت صلاي تحت صلا زلو حزبي بقوانقو يمهر بقوانقو يدانه بهم انتيلون يقتل مسمرر دما حزون وحزي من مزبال دويلدي ايبلنكو قالي يسددلو قالي يمزابللو سلازي تدرباون بهراون وصعن ولز نبرنا حزون اني يوم عين افتيتو بزغدد ملكعو بمسليني اخم تمحادرو انا بعلي شلكم شمكلكم منبر نسخاتكم قلطيفكم مرصا غيركم بعلكم كتمحادرو اي فقدلكم سانت غيركم ويلهم طرح يكونتنون رئينا يناز نبره تصابوتات درونات ديان ايرات ديانون يملالسانا الله مالتي سلازي بنهاتي امنت تزلو طبط بايتاون زغلصو ندحريت تمليسنا لنا تغارو تግራይ نزا ኢትዮጵያ تبحال قدم كلن ازهبتها نحنا بيناي ነገር ዘግብና የገለ ወህዳት فلطات نيرومنا مزغبو صحفو له وصاتኛታት ግን ጽሒፎሞስ ኮፍ ይሉኒ زحازي تبحال زلا ኢትዮጵያ بزبن منيليك مس انجليز مس طليان مس ግዛዕ ተፈላሊማ ተፈጠረትያ تقدميኡ ዝነበረ ተጋሩ አያታትና በሐጎታትና አቦታትና ድህሩን نحنا ركبنالو بأنا تخبر زنبرتها كم تعنتو بصيت تولو زنبرت ياو تاي زبال تايا بعرايس قال زبال نسوي تخحسنان كاو انتي تواهيلنا 27 عامت ملو ابصل ماتنيرنا تواهيلو تا ኢትዮጵያ نفلطاينا ركبنا لاينا اينا برهان نيروا قدم 27 عامت
መሰል ዓርሰ ውሳነ ብምርግጋጽ አቢልካ ዲሞክራሲያዊት ፌዴራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንምምስራት ተባሂሉ በህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እንዳተመርሐ ህዝብ ትግራይ ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ስልጣን ሒዞም በዓለም ከመሓድሩ ተገይሩ ነዚ አውን ተጠሊምና ተኻይድና ኢና ታይ ስለ ዝኾና ኩሎም ከማና ይሓስቡ ይመስለና ትንሕና ንሓስቦ ጽቡቕ ሰሙን ዝሓስቡ ይመስለና መጋቢት 24/2010 ርኢናያ 2013 ድማ ብዘይ ሞተር ትግራይ ግዛዕ ተባሂልና ዝተቐለደልና ሰባት ንሶማልያ ንኤርትራን ተታሒዙ ኢትዮጵያ ብባህል ብሙልአ ዘሚታሃልና ማለት እዩ ምፍታሕ ኣብና ዘሎ ሕዚ እንታይ እዩ ነታ ኢትዮጵያ ትባሃስ ንረረ መሊስና ኣብ ልዕሊኹም እየ ኣነ መቃብር ኣብ ልዕሊ መቃብርኩም እየ ኣነ ክነብር እንዳበለህናስ ንሕና ድማ ንረረ እዚ ክብል ከለኹ ንኩሎም ህዝብታት ደሚረ ይኮን ክንዛረብ ዘለኹ ህዝቢ መራሒ ይደሊ እዩ ዝመርሖ ህዝቢ እንተረኺቡ ኩሉ ህዝብ ታሪክ ይሰርሕ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ደርጋውያን መሪሖሞ ኣብ ሓውዝዮን ደብዲቡና ሕዚ ድማ ደርጋውያንን መሳፍንታውያንን መጺኦም መሪሖሞ ኣብ ልዕሊና ዘሚቱ ስለዚ ካብዚ ታሪክ እዚ ክንመሃር ኣለና ካብ በዚ ሕዚ ናይ ርግቢት ተካይዳ ክተርፍ ኣለዎ ንሕና ዓለማውያን ኢና መንፈሳውያን ኣይኮናን ዘዋፅአናን ዘየዋፅአናን ምሳና ዝስለፍ መን እዩ ብዕላማ አንጻር ብድረዘን ኣይኮነን ብስትራቴጂክ አንጻር ምሳና ክዘምት ዝኽእል ታክቲካል ምሳና ክዘምት ዝኽእል እውን ክሳብ ዝኸይደና ንኸይድ መጨረሻኡ ግን ስትራቴጂካዊ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንሕና ተጋሩ ከም ተጋሩ ተሓድሽ ትውልዲ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃልስ ንሕና ኢና መስሪትና እያ ንሕና እያ እንዳበልና እንዲና ብዙሕ ነገር ንጋገ መጺና ንሳቶም ግን ቶም ዜጋታት ግን እወስኹም ሓቅኹም ይኹም ሕልፊ ከፊልኩም ይኹም እሞ ክትክበረለኩም ዘይኮነስ ክትጠፍአለኩም እንዲና ተባሂልና ካብ ሕዚ ንዳሕር እንታይ ክንገብረልና ኢለ ይወስድ ከሕፅር እንታይ ይበሃል እዩ ሓድነት እንተኣኻኸብ እንዶ ሓደ እንደንኹን ሓድነት ምንታይ ኣበለጽ ሓድነት ምንታይ ኣብ ውልቃውነት እዚኦም ማ ይመጹን ክንጣፍ አይና ሓድነት ኣብ ዕላማ ሓድነት ኣብ ዕላማ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ዘድልዮ መሰረታዊ ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እንታይ እዩ ታ ትግራይ ትበሃልከ መሰረታዊ ረብሓ ሕዚ እንታይ እዩ 400 መሬት ኣብ ትሕቲ ጸላእ ኣሎ ኣብ ተነጊሩና እውን ናሃትኩም መሬት ኣይኮነን ናብ ፌደሬሽን ይኸውን ኣብኡ እንከሎ ስነ ምድራውን ስነ ህይወታውን ብዝኾነ መንገድ እንጠፍለና በቲ እንግሊዝኛ ዲሞግራፊን ጂኦግራፊን ደም ዝብልዎ ብኡኡ እንጠፍለና ንቁረጽ ኣለና ግዜ ምጽበዩ ዘለው ኣብዚ ኣብዛ መሰረታዊ ዕላማ እዚኣ ሓደ ዘይኸውን ትግራዋይ ኣይ ትግራዋይ በቃ ندمدم كلنا هذا يكونن الساجرنا ختمزابله لعل مليون حزب نهنا تسدد السودان نهنا فقدوا نهنا و 8 كلتشر 10 4 كلتشر 10 3 كلتشر 10 5 نتحقق نيرنا حقي لو من تمزابله من يحجزوا حجزوا اكلات يلو نحن وين ببغزيو بعلنا خوفيلنا እንበል እንሰት ያሲና ዝነበረና ገንዘብ ተዓጽዩ እዚኦም ክምለሰለዎም ኢሉ አፉ መሊኦ በደባባይ ዘይዛረብ ዘይማጎ ዘይካታ አይ ትግራዋይን ኣብዚኤን አፍተን መሰረታዊ ረብሓታት ዝባሃላ ብዕላማ ሓድነት ተኮይና ክንስዕሪና 67 ሓምለ ከምዚ አገርና ሰጊርና በሓድነት 69 ከምአ 77 ከምአ 93 كم قالنا سجيرنا يا كلتشحن 10 دما كم قالنا تجاميلنا يكونن امس مروز عسله ود حزب زخونه الله خوش خالي زبله عند مرات عويتنا زنطباطر ما انطباطيبو نت زنطباطب كنملخ يبلنا كملخ يبلون كنغور الله حزب ما حيالي
ስለዚህ ብናሃቲ እምነት መዋጽኦና እንታ እያ እንዲያ መዋጽኦና ኣብ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ሓድነትን በር ተጋሩ ኢና መንሕበር ትግራዋይ ባንዳ መሊኡ ትግራዋይ ጨካን መሊኡ ትማለ በዚኣ ኮይኖም ጽርያት ነበሩ ንብሎም ዝነበርና ኣብዚኣ ኮይኖም ንሓራ መሬት ኣጽዋር እንዳልኣኹ ዝነበሩ ክንግዛዕ ነምልኾም ዝነበርና መስከድኮ ነጊሮምና ኣብኡ ኮይና ኮድላይና ንገብር ነርና ኢሎምና ድላይም ዝገብርቶ ነይሮም እንታይ ኢልና መሰል ንቦም ንሕና እዚ ክብል ከለኹ ብሕግን ብስርዓትን ሕግን ስርዓትን ዘለዎ መንገዲ ሲልካ ናይ ሕነ ምፍላይ ይኮነ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ መንገዲ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሓደ እንተኮይና ክንስዕልና ሕዚ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ ይመጽ ኣሎ ምስለና ክሽፈወመልና ተሓሲቡ ጠንጠናሉ ኢልና መንግስትና መሊስና ኣለና በቃ ኣብ መዋዕልና ኣብ ህይወትና ተጋሩ መንግስት ሲኢና ዘይነበርና 3 ዓመት ሙሉ መንግስት ሲኢና ሓደ ይላኺ መጽእ የፍርሰና ሓደ ይመጽእ የፍርሰና ነይሩ ሕዚ መንግስትና ብለና ኣብዚኣ ማዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ኣብ ዕላማና ሓደ መስመር ኮይና እንተሰሪሕና ንኩሎም እንዳቀልዓና ንገሊኦም ጉልባዎም እንዳቀልዓና ይመጽእ ዳይና ሕዚ እንዳተቀልዑ ዝምለኹ ዝነበሩ ሕዚ እንዳፈኸሱ መጽኦም እዮም ካብኡ ንላዕሊ ክንቅጽል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐኒለይ ዜን ኩለለ بمخنيات مبل 35 بعد عوت عسرا قنبت مخنيات مقبر أبزي أبو الدراش دمت عيانة تقراي مس نبارات تقادلتي أب سجقر قالسي باورو دما أب علاماتات قالسي زبت تقراي كمو دما تنعاتون عاوتون يلو دما تحزقت منازل كل مداوت أقامات كم إنا مواصونا كن انفت زقبنا كم هزبي أب حادث ميران ربيبنا عندما نغط علي وحست زخونة تقراي بنهنات كل تقراوي أب وشتن وتأنزلو كم يسمير خك قالسي قبا أب زبل زعبا مزوم تريقوم زلخم نبارات تقادلتي سفح زبلة كابتا مكرو قالسو من بمبقاس سفح زخونة زتينا ساليتنا زلنا مو أزينا نمسكن زخبركم تملكتنا تكاتاتولنا سلزلكم أجاشنا ونتعويتنا خبيركم أبسل استرخبكم أزينا بتعمينا نمسكن زل على ما كبرن زخرن جاكانو سمعتاتنا يخون سلز خبركم نا يخبر لنا عني الله ركتوا بحيفهم ما حدش كتكا قال صحافة تنكرو موجود كرتا وعسمن عن سلاسل حق السعيرة ورحبون بالعلا الإسرع المستوى شاي كسرع تقبالي تحضر لكاني مسرع لا يتقيعو ركتوا بحيفهم ما حدش كتكا قال صحافة تنكرو وموجود كرتا وعسمن عن سلاسل